All right, 5, 4, 3, 2. It's so fucking crazy. Oh, we have that 5 seconds. Like, okay, let's get ready. It is, like to be back in the studio and put his here. मलाई त बेला बेला भेट भइरहेको हुन्थ्यो हाम्रो किनभने यहाँ थुप्रै इभेन्ट्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क 2-3 चोटि त भेट भयो नि पेन्सिल्भेनियातिर मैले भेटेँ आई थिङ्क लास्ट हिमालयन फेस्टिभलमा हुँदाखेरि हो लास्ट मन्थ तिमीले भेटेको 2018 न्युयोर्कमा Remember you got me a few drinks in there. Did you drink then? I think you didn't drink then. No, shit, I had stopped drinking at that time. मैले भन्दै थिएँ there's no point in meeting him in the evenings, he doesn't drink भनेको थियो मैले. I don't either. So okay, so all right. So what had happened was, I know a couple of weeks ago, 2 weeks ago, Reed called and Reed said that okay, tais blah 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 blah, and then I was just planning this out. And he planned garda office. I was talking to Mr. R, everybody, and I was like, okay, I'm gonna call my brothers, and I'm gonna start off with my brothers, both the brothers, because of whom the reason behind fucking. Me sitting right here. The original both story. of you. You know what, Sumit, what we should do today? He interviews everybody. We should do the origin story of Sanjay. I think with the right people here. So maybe we should interview you. Because, what are you going to talk to us about? We're pretty irrelevant by now. No. It doesn't work that way. तर एउटा कुरा चाहिँ एकदमै खुसी छ के लाग्छ भनेदेखि स्पेसली आफ्टर ही स्टार्टेड हिज पडकास्ट होइन अनि त्यो बेलामा हामी जसरी सब रेडियो टेलिभिजनहरू गऱ्यौँ नि त हामी त टिभीमा पनि सँगै गऱ्यौँ नि त होइन सो आफ्टर द्याट अनि कति ग्यापहरू भइसकेको थियो अनि कतिजना फ्रिजल भइसकेको थियो एन्ड देन ही केम अप विथ दिस पडकास्ट एन्ड आई वाज लाइक रियली ह्याप्पी अबाउट इट एन्ड हाउ पिपल रेस्पोन्डेड होइन सुरुमा बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गर्दै एन्ड देन अ लट अफ पिपल आर टकिङ अबाउट इट एन्ड डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरूमा पनि फेसबुक हुन्छ नि सोसियल ग्रुप्सहरूमा पनि एभ्रिबडी इज टकिङ अबाउट इट एन्ड द्याट मेक्स मी रियली प्राउड एकदमै खुसी लाग्छ कि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ Yeah, he was like, let's go, like Sanjay is saying this. And at first, I actually said no. I honestly said no. For no other reason, I was like, I'm sure. I'm going to come. I'm going to meet Futse. We're going to go out. But I don't know. What are we going to talk about, I mean, like, it is. The weird thing is, like, when there's a huge gap, I don't know. I'm not going to talk about, I speak about myself. It's like, as people, I think we're very adaptable, okay? Yeah. And then, like, when you move here, you come here with this mindset, and then you unlearn everything. Come on, it was like 15, 16 years it was my life. Yeah. And then here I am, and you just unlearn it. And when you come here with this like mindset where you're like, okay, that was a part of me. Yeah. But I need to start off in a completely different direction. That's what I came here for. Yeah. And I did it so well that sometimes I forget. And sometimes when I go to Nepali bars and all, people come like, can I take a picture? And I'm like, oh my goodness, what? Because I think that being in the media, in the public space, it's all the mindset. Yeah. At that time everything feels normal. Now it doesn't. Yeah. Even right now, like the mic and everything is like nostalgic. Yeah. But listening to your own voice after a long time. I know. Hey, you still sound good, Prasan. You still do. You forever sound great. You'll forever sound great. This is the funny thing I was going to tell you, right? I mean, we get so spoiled and everything, as I say, in the media, and then when people know you as the voice, you hear it for like God knows decade plus. The only thing I kept hearing was, Prasan, you've got a great voice. Prasan, you've got a great voice, And once you leave it and you hear, random people don't tell you that shit, and you don't hear it anymore. Yeah. People don't say. I'm here to tell you that. People are like, oh, you got a nice voice. Yeah, but I think it happened to you once, and actually called you out as you have a nice voice when New York. When I was like, no, this is when I was like in New York, like my first proper job when I got as an interpreter. So I was interpreting and interpreted for like hospitals and doctors and stuff, right? And and he's like, hey, you know what? I got to tell you this. And I'm like, what? He's like, you've got a voice for a radio. Yeah. And I was like, you have no idea who I am, bro. And I'm like, you think so, Doc? And I'm like, yeah. Okay, let me tell everybody, a lot of people who are listening right now, When I decided that, okay, we're going to do this in the US, you guys were the first ones, right? Of course, Taka Aunu and the Ekdin already I was giving a presentation for the US Embassy. And I was going back in my life, right? And then I kind of didn't mention your names, but I kind of told the audience about what had happened, how it started, how everything went by. Right. You never showed up for the first show that I was supposed to do back in the day in the radio. I know. So, I'll tell you the story, okay? You guys were sitting in Baneshwarko some restaurant,
And then you were supposed the first radio show that I ever did in my entire life. बानेश्वरमा हामी कहाँ बस्थ्यो हेर्दै बेलामा त्यो एउटा त्यो माथि ए आई रिमेम्बर त्यो BICC को अगाडिपट्टि ठुलो बिल्डिङ एउटा माथिपट्टि हामी Indian restaurant जस्तो थियो धेरै चाहिँ जाँदैन थियो once in a while because Venice is not like the place we hang out a lot. No, but you okay, guys we were did. there. Okay, You guys were there, and then Sumeet I said that okay, ल म आउँदैछु सुरु गर्दै गर हैन, and Sabinati was not there at that time because she didn't show up for that show that day. And you were supposed to come help me start my first radio show. First radio show. We have so much confidence in him. We're like, yeah, he's gonna do it. Exactly. And then I go and I start the show, and then you were listening to it on the in your गाडीमा सुनिरहेको रहेछ हैन, अनि गाडीमा सुनेपछि आधा घण्टा लाइक गाडी स्टार्ट गरे सुने अहिले राम्रै बोलेछ भनेर चाहिँ you went back to the restaurant. अनि यस्तो भएको थियो I have no memory. Okay, so what happened was हामी खै के भइरहेको थियो, I don't remember exactly के थियो हैन, तर सबैजना हामी त्यही थियौँ. And then I remembered, okay, show छ हैन, पुजेको फर्स्ट शो हो, जानुपर्छ, तर अलिकति लेट भइसक्यो त, हैन जे पनि जानु त पर्छ नि, हेल्प गरिदिनुपर्छ. सुरुमा गरेर चाहिँ अब यसो गीत बज्दै गर्छ, हेल्प गरिदिनुपर्छ. I was driving and then yes of course, and then I was driving back to the studio, बाटोमा आधा पनि पुगेको थिएन होला, and then he started talking, सुन्दा ए राम्रै गरिरहेछ त, confident enough. फेरि अलिअलि जाँदैछु अनि त्यसपछि he's doing pretty well. And I was like, okay, so do I go back to the restaurant, have fun, or do I go to the studio and help him up? And looks like he does not need help. Right. So I was like, हैन. And also the ultimate in was like, okay, he's doing fine. He's fine. He's gonna do it. अनि फेरि यस्तो के त्यहाँ रेडियो स्टेसनमा I'll tell you this हैन, अब यति धेरै अब हामी 10 11 वर्ष 12 वर्ष काम गर्दाखेरि कति धेरै मान्छेहरू आयो गयो नि त. So we could tell. हैन त्यो बेला पनि थाहा हुन्थ्यो नि त कसले गर्न सक्छ सक्दैन भनेर. Oh, you're such a bullshitter, of course. I'll tell you the story about how we went by. Exactly. Two reasons I knew like you could like carry off in a good way though, you know. I'm not. So I knew like you could carry it off in a pretty good way. And they was like, "हैन ठिकै छ यार फर्किम पार्टी गरौँ भनेर अनि फर्के हो." I think I called you after that. Yeah, you called me after. I'll never forget this. Alisha थियो त्यतिखेर हैन, and you called me after and you said, "हैन हैन तैँले त राम्रै गरिरहेको थिइस् अनि त्यसपछि म त हामी त फर्किसक्यौँ अब यो सक्कौ अनि त्यसपछि त्यो रेस्टुरेन्ट ABC whatever the restaurant was त्यहाँ That's so weird. हैन, it was त्यो बानेश्वरको त्यो माथि त्यो कता माथि त्यो एउटा hardly 2-3 गयो होला है त्यहाँ. But I remember. I know. I mean, like, I can't remember this particular scene. मलाई चाहिँ याद छ. But right before that, I still remember that. Okay, so Prasan Syangden go class, हैन, प्रभात रिमालको class बसिसकेको, your class was there. I was supposed to kind of like bring you on board, kind of thing. So what had happened was I kind of slept, हैन, म सुत्दै, हैन, first day म सुत्दै. कसको क्लासमा? Classmate. Were you that boring? No, not in my class. He slept as he never turned up. I never turned up. I never onboarding process. This was like the Prasan Syangden's class orientation, whatever the. And I'm the cheerleader, right? So I never show up, and then I'm in the library, and I'm in the library late on, like in the afternoon, right? I'm in the library, and then he shows up and just. No, I'm going to tell you a story. I didn't even know who you were. Wait, this is how it is. So I don't know him by then, right? So there's like list of names and stuff. We remember we used to do like the selection process, and I was part of it. So there, everybody's there. First morning was up, but then it's the Gyani, so you know how everybody's like, oh, there, and then we try to like loosen you guys up. We don't want you guys to be those and saying, Hajur namaste, swagat sa radio. You know, we want personalities. You know how we were then, right? And then like Sanjay Gupta is like not there, and I'm like, okay, I don't know who the dude is. Like he's not there. So I go down there, and this kid, and at that time, he had long hair, skinny as fuck, with this voice, this huge voice, and I was like, what? And he's like, Dai, I'm sorry. Motorcycle. You gave me such a cliched, यति लामो story, हैन? मेरो बाइकको कुनै के puncture भयो के भयो यहाँबाट त्यहाँबाट यहाँबाट. And I told him like, I know you're bullshitting, you know, but you're a good bullshitter. I like it. I love your voice. So don't get late tomorrow. And I went and told the guys, I said like, that guy has something in him, man. Is what I had said. And everybody thought like I over pampered him as well. You know, he became my favorite. Of course you did. You probably do not know this, right? Pretty much the same thing happened with me as well. कान्तिपुरमा सुरुमा जाँदाखेरि 2001 remember? So त्यो बेलामा म पनि त्यही भएको. Selection अब थाहै छैन पुग्यो हैन. We didn't even do the selection. There were some other people. अरु मान्छेहरुले चाहिँ गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि 1800 कि 1900 जना रहेछ एप्लिकेन्ट्सहरु 3 जनाको सिट थियो के 3 जनाको सिट थियो हैन. This was back in 2001. So people who got selected was me, Girish, अनि त्यसपछि एकजना बहिनी लिशु
बच्चाको प्रोग्रामको लागि सो 3 of us we got selected त्यसपछि के चाहिन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ फोटो लिएर आउनु पासपोर्ट साइजको न हु क्यारिज अ पासपोर्ट साइज फोटो अब कहाँ खिचाउन जाने भन्दाखेरि बाटोमा न्यू रोडमा फोटो कन्सर्न इज लाइक द बेस्ट प्लेस टु बी होइन खिच्न जानु गयो फोटोसोटो खिचेँ बत्ती गइदियो अब टाइम लाग्छ फोटो त लिएर आउनै पर्छ भनेको छ अनि त्यसपछि प्रशान्त एन्ड अल देवर देयर हामी भेट भइसकेको थियो you know, the selection process when you kind of meet people, and then even if I wasn't the process, like, we would like to see like who's cool enough. You know, like by the time you kind of find out like who's going to be okay. किन सिकेर हुने भन्ने हुँदैन नि त त्यो त पछि हामी थाहा पाइसक्यो नि सिक्ने टेक्निकल कुराहरू होला तर if you have it you have it, if you don't you don't have it. अनि यो ब्रोलाई चाहिँ अब I saw him there some कुरा सुरा गर्थे fully presentable like मजाले बोल्ने very like engaging and I was like I like this dude but I didn't have any hand in it. But he gets selected, same like you. And then when I saw this list, I was like, dude, can't go here. Like, when he didn't show up, and then I went and asked, I think there was Sanjay or somebody. It's like, I know. Photo book. Like, late. It's the same shit. Same shit. It's the same shit. How did you get selected? Him. How did you get selected? Mine is a long. I think Ashish has told this story so many times. This is the one too, Steve Cab. Steve Cabwala. I just came from Australia, and then like I called him to piss him off, and then I eventually. I met Ashish. I know I saw him. He did a whole TED talk, whatever I saw. I saw him driving by. I saw him driving by. No, that is something that I'll never ever forget. Few moments that I'll never forget in my life. That coming in, not coming to your class, missing out to first show. You didn't never showing up. I'll never forget me crying and calling you from the tower. From the tower, and I was literally like, so much drama going on at that coming back. Come back. Yeah, I remember that. It happened like when you left. It happened like instant. Okay, you know, I was just growing, and then you're very attached. I was very attached to you, and attached to you, and the whole group was there. And then you left, and it happened like all of a sudden. Like I literally felt like okay, and then I told him I just live 5 minutes. It's like he used to like always end up in my place anyways. Yeah. So I was like, I'm just 5 minutes away, kiddo. You can come by anytime you want. I'm just not going to be there in that building, you know? You've practically been through like practically half of my like I think so. Half of my life, practically. Half of my like half of it. The beginning of it. And after that though, like I just look at you and you just grew and like, you know, and then he's a smart kid, you know, like I that's what I was saying, you know, like at this time, with all respect to TV radio and all that, you know, by now it's so अब कस्तो भइसक्यो एकदम irrelevancy-मै पुगिसक्यो क्या I think as a media person, as people who are there, the creatives, I think it's time when people do look for you know, like what the latest scenario is, and I think you catched it at the right time, the right thing to do, the perfect podcast. And here in the US, I'm telling you, I think everybody I know watches you. I haven't told anybody I'm here. Like, if I tell them, they're going to get super excited. Sounds like a fan. They're like, oh, you went to Sanjay's show. And I'm like, Nepali media evolution. You came to my show. That's a big deal. Both of you came to this show. And then I started looking at you. How it was. And and this is what we're doing. Right. And it's still here. It feels like those years never went by. Yeah. That's the strange thing about it. You know, like when you bond with people and you have so many years of past. यसरी भेट्दा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कहिले सोच्दाखेरि चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो त पहिलाको पास्ट लाइफ जस्तो फिल हुने के हुन्छ नि व्हाट वी डिड हैन अब कति टाइम भयो नि त अब स्पेशली तिमी मैले रियलाइज गरे चाहिँ आफ्नो होम टाउनहरु यु नो लाइक आफ्नो सराउन्डिङ छोडेर आइसकेपछि चाहिँ आई होप से यहाँ टाइम एकदम छिटो बित्दै जस्तो फिल हुन्छ भनेर भन्छु बिकज आई थिंक लाइक बिकज वी डु there's so much new things every time. Nepal it's a constant. It's आफ्नो घर हुन्छ आफ्नै टोलमा बस्छौँ we're there. It's the same surrounding. तर यहाँ आउँदाखेरि त you know कति मुभ भइसक्यो यहाँनिर I moved from here to there and I think that's the best part about it, हैन? So it feels like the whole life went by. तर तिमीलाई आज यसरी भेट्छु and then I'm like was it just yesterday that तल चिया बस्न चुरा आएर you know दुर्गा दाइकोमा is Durga Dai still there by the way? Yeah. I haven't been there for a while but he's still there. म 2 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ he was there गएर चिया खाइ मजा people if you don't know Durga Dai is the Kantipurma हाम्रो Durga Dai हुन्थ्यो हैन उसको चिया त मैले I don't know
I should be diabetic by now. The amount of tea I drank and made people drink. The joke was, like, for some reason I got this position. What was it called? It was coordinator something I had this position, and this was but I guessed to the no partner and Susil Dai was there. अनि खातामा लेख्न पाउँथ्यो नि त चिया भनेर. Bro, मेरो बिलमा त्यति बेला 4,500 महिनामा चियाको. त्यसरी नभन्नु त अहिले पनि त्यहाँ होला त्यहाँ पेन्डिङ होला I'm sure they paid it, not mine, like the company paid for it. And Susil Dai is like, "Iti धेरै चिया त कसरी खान्छ?" And I'm like, "I don't know." But it's 4,000. So those kind of people to have. I still remember Takatu Durga Daiko Tola, I remember asking you, I'm going to come for TV. I always wanted to ask you, why did you let me come? I know. You didn't go and ask him. You asked me. I asked you. One day joking. I asked you at home. Yeah, joking there at home. And he's like, da kinti Devesh Buju, and you want to go right here, Pronaverle. And Ule the Gonthas, then you came to me, and he's like that kid. No, he's always going to. He was kind of annoying at times, and he was like, I asked you. Yeah, and he came and said like, da like. I wanted to do TV, like, keep going to TV, and I was like, call Sumeet. And then everybody's like people we know. Play it on, man, call him. Yeah, I said, just call him Mickey. He's right there, And then you called him. And then I think you guys... त्यसपछि I think next day कान्तिपुरमै हुँदाखेरि हामी त्यहाँ त्यो चिया पसलको तलको चिया that must be the phase त्यो नयाँ एउटा खुला थियो नि सानो सो त्यो बेलामा चाहिँ I think यस्तो थियो म प्लेट अन गर्दाखेरि चाहिँ हप्ताको 7 दिन 5 to 6:30 लाइभ थियो एभ्री डे अल्छी लाग्ने नि त अब रमाइलो त लाग्ने हैन इन द सेन्स तर कस्तो भनेदेखि कहिले कहिले ब्रेक पाए नि हुन्थ्यो नि भने जस्तो हुन्थ्यो सो आई वान्टेड somebody जसले चाहिँ राम्रोसँग टेलिभिजन गर्न सकोस् हैन फेरि रेडियोको हामीलाई विनो नि त रेडियोको स्पोन्टानिटीले गर्दाखेरि चाहिँ टेलिभिजनको लागि धेरै सजिलो हुन्छ अनि रेडियो पिपल क्यान बी टेलिभिजन पिपल बट इट्स भेरी डिफिकल्ट द अदर वे अराउन्ड एक्ज्याक्टली किनभने स्पोन्टानिटीली त्यो अलिकति आउनलाई गाह्रो हुन्छ सो यु were there. And it was so you were doing anyway, a great job. You're so animated. Yeah, you have to be. You're the animated TV man. You just fit perfectly in the box, Ani त्यो बेलामा चाहिँ I don't know if you told me that he wanted to be in it. तर मैले phone. I'm sorry, उसले नै phone गर्यो. No, it's fine. It's so freaking weird, man. Ani, so he apparently called you or something like that. I told you at home, and then you told him, and then I told you, and then I ended up in TV. त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ I think Vinnie म निशा पसलमा बसेको थियो क्या हामी त्यो पछाडि अनमनगर पछाडि ए ओके त्यो रात छोइला पसलमा हैन सिंहदर बाहिरपट्टि यस्तो थियो हाम्रो जुन चाहिँ प्लेडाउनको टिमले चाहिँ एउटा सानो अफिस जस्तो ल्याएको थियो कि सिंहदरबारमा त पछाडि माथिपट्टि के त फुटाइदिएको नि थाहा छ त्यो हाम्रो guys used to have this glass को त्यो फ्लोर के प्लेडाउनमा पहिला चाहिँ यत्रो क्र्याक छ त टिप्टा छ That's him. I don't know how that happened, but I cracked it. अनि त्यही हो त्यो बेलामा चाहिँ you wanted to do television and we were actually looking for somebody who could do it. अनि ठ्याक्कै त्यो पजल ठ्याक्कै त्यो मिले जस्तो भयो. And then ल भोलि खै के लिएर I think त्यो परिचय पत्र एउटा के बनाउनु पर्थ्यो कि त भित्र छिर्नलाई पास लिएर आइज भनेर भए त्यहाँ आउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यही दिनै मैले टिभी शो गरेको कि त्यसको भोलिपल्ट मैले टिभी गरेको किनभने nobody showed up to do the show and then I got pushed into the show. We got thrown in there. I got thrown into the show. म त ब्रेक बादी आनन्दले चिल्यो. Radio पनि got pushed into it. TV पनि good for you. यहाँ माथि बत्ती बल्छ चारवटा बत्ती छ हैन. तर एक्लै त हुन नपर्ने किनभने मैले सुरुवात चाहिँ एक्लै गरे हो के. सुरुको 5 मिनेट चाहिँ I did it alone and then आउन को पर्ने जस्तो दिन खासमा. म थियो होला of course. No, it is not you. It is somebody else. I'll leave it to that. It was somebody else. He's still in the media. He cannot mention it. Oh, okay. So म guilty छैन. It wasn't you. Second time not you. It was not you. It was not you. But it was somebody else and no, that person didn't show up. You know that I really have to think slightly before I say something now at this point. That's what I'm I didn't have to at one point. Right? I don't want to boost this. Like, bro, when we're in the media, we have to be so super trying to figure out. We speak so openly. It doesn't matter. I cannot throw people under the bus. I know. I'm figuring out, and I'm not gonna either. But that's what I'm saying. I'm like, I could, but for your sake, I won't. I know, practically, I've reached a point that I don't know why, but I cannot throw people under the bus. I don't know. Like, I just can't. I know. Anymore. It's funny. When you're on the radio, and not radio, like when you're doing whatever you are, it's the number one responsibility that we take is not to throw people on the bus or not to mention people. I think it's the ethics part of us. Yeah, jokes aside. I see a lot of friends, not just here, but back home, a lot of friends doing it. I know, but I kind of want to stick to what I've learned. You know what I mean? Exactly. It makes sense. It makes sense. अहिले त्यो पोइन्टमा पुगिसक्यो क्या when I started with this podcast it was like zero and I just wanted to have fun with my brothers and my friends but now like I gotta be like
I still want to have a lot of fun. Because I figured like you came and I was like, why does this kid sound so serious? Because at first when I watched you watched the first podcast. I did. I had to. Yeah, I had to. Malgati? I had to. Yeah, I watched you course guys. you had to. I had to. But of course I had to. Yeah, there's Vika and you, and I was like, okay, let's watch this guy. I know Vika and he was kind of like okay, and then two pochiko sure, but. And then I realized, because I keep thinking of you as that kid, but so much time has gone by. Now you're like this totally different person as well. And then that I understood later. Like, why can't he just be that himself? Why is he like, kind of there? And then like later as I watched your show, and then I realized, I think that's another side of your personality that I haven't seen. It is you. But you've grown so much in the last almost decade that I haven't met you. Both of you guys taught me almost everything I know. Yeah, talk about that, No. I learned a lot from you. Both of you guys taught me a lot of things. How do you think I'm doing? You're doing great. Freaking awesome, bro. Like, I get really proud. I'm okay. When people talk about usko bare kura garन्छ नि यहाँ पनि मान्छेहरुले Exactly. Some of them don't know I know you. Now everybody knows I know you. The best parts are when people मान्छे तिम्रो कुरा गर्छ नि तर उनीहरुलाई थाहा छैन कि म तिमीलाई चिन्छु भनेर. Those are good ones. मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने जसरी अब चाहिँ रेडियो टेलिभिजन अनि अब सोसियल मिडियादेखि सबै जसरी इभल्भ हुँदै गयो नि सो यु हेभ टु एडाप्ट टु इट. अ लट अफ पिपल हेभ नट बिन एबल टु डु द्याट एन्ड यु डुइङ ग्रेट. सो द्याट्स द बेस्ट पार्ट. किनभने जसरी चाहिँ अब मिडिया चेन्ज हुँदै गइरहेछ होइन, जो चाहिँ त्यो चेन्ज अफ फ्लोमा चाहिँ फ्लो हुन सक्दैन, दे गोना भ्यानिस. किनभने अब यति छिटो यति चेन्ज भइसकेको छ होइन. कति कुरा जस्तो अब टिकटकहरू भनौँ न, त्यो अटेन्सन स्प्यान यति छोटो भइसकेको छ. अन्टिल अनलेस यु कम अप विथ समथिङ एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी अर वन्डरफुल, मान्छेले टाइमै छैन. कुनै चेन्ज भइसक्यो नि. फर्स्ट म मैले रिमेम्बर वाट आई वाच इन युट्युब. युट्युब इज सो एक्सेसिबल टु everybody, bro. Of course. Like people are showing their lifestyle and all. I follow just random kids, vlog kids, like they get 100K subscribers. See how accessible it is. Justly pani garna सक्छ. अलिकति there's a little bit of more like mainstream वाक्क लाग्छ हैन. यस्तो त कस्तो भने मान्छेहरू यतिकै पनि एकदमै भोयरिस्टिक छन्. त्यो भोयरिजमलाई चाहिँ आई थिङ्क युट्युब टिकटक हेज फिल्ड इट. अनि मान्छेलाई त कस्तो यु क्यान सी एभ्रीबडी. अनि फर द वियर्डेस्ट रिजन आई वाच दिस गाइज दिस किड्स घाँसहरू बोकेर घाँस काटिरहन्छ उनीहरू होइन, अनि कहाँ गइरहन्छ. अनि इट्स सच अ ब्युटिफुल फन साइड टु वाच. आई वाच इट लाइक क्रेजी. द्याट्स व्हाट आई कहिले कहिले घर चाहिँ कोसँग बोलिरहेको जस्तो लाग्छ यस्तो होइन. टिभी अन हुन्छ क्या युट्युबमा चाहिँ ऱ्यान्डम भिडियोजहरू ऱ्यान्डम भ्लगिङ गरेर साँच्चै फलो गर्छु उनीहरूलाई. फलो गरेर चाहिँ अब अहिले यस्तो भइसकेको छ होइन, आज यति बेला त अपलोड हुनुपर्ने अझ भएको छैन. तर मैले भने चाहिँ माई इक्जाम्पल इज द्याट्स वाट आइम सेइङ. त्यो आइडिया अफ एन्टरटेनमेन्ट हुन्छ नि पहिला भनेको कस्तो थियो भने प्लान गर प्रड्युस गर लाइक सो गर्ने भन्ने बित्तिकै तिम्रो स्क्रिप्टिङ गर सबै गर. तर अहिले होइन 2023 मा आएर लुक एट वाट एन्टरटेनमेन्ट इज. एक्ज्याक्टली. सो कमिङ ब्याक टु यु त्यही भने जसरी चाहिँ यु हेभ एड्याप्टेड टु द चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट इन द सोसियल मिडिया एन्ड एभ्रिवेयर एल्स होइन, त्यो हेरेर चाहिँ यु डुइङ अ ग्रेट जब एन्ड लाइक वी रियली प्राउड अफ इट. रमाइलो लाग्छ कि हेर्नलाई. तिमी आफैले भने किनभने आई थिङ्क लाइक बिङ इन द मिडिया सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीलाई के छ, यु हेभ टु बी एबल टु सेल्फ असेस योरसेल्फ. तिमी आफैले पनि सोच्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ? Ooh, you're turning the tables now. Yes, sir. No, for real. I think the audience wants to know that. I'm going with the flow. Like honestly saying, when I joined, I didn't know what I was doing at the time. I know. I started. Now I kind of like, okay, I kind of have a vision. I kind of know where we're going. Not just with the podcast, but with majority of the things that I'm trying to do. Also with the podcast, I feel it's more like a fresh breath of fresh air. जस्तो पहिला के हुन्थ्यो, हामी रेडियो नेपालहरू सुन्दाखेरि चाहिँ होइन, नमस्ते यो रेडियो नेपाल हो हुन्थ्यो नि त. अनि त्यसपछि then came the FM generation and good morning everybody भनेर होइन. सो अहिले पनि चाहिँ त्यो रेडियोबाट चाहिँ नाउ आई थिङ्क अलिकति माथिको स्टेप इज गोन बी द पडकास्ट के, जुन चाहिँ एकदमै क्याजुअल पनि छ. द क्यान्डिडेटनेस के अब चाहिँ मान्छेले खोज्ने चाहिँ पहिला चाहिँ हल्का मिस्टेक भयो भने कट गर्नुपर्ने. अब चाहिँ हामीले एज एन अडियन्स न जस्ट लाइक दिस होल जेनेरेसन नाउ मिस्टेक भयो भने भयो. इट्स सो क्यान्डिड होइन, जे पनि के जे पनि क्यान्डिड भएको छ. लाइक पहिला इमेजिन लाइक डेकेड अगाडि when we did this production, it would not happen like this. Of course not.
चान्सै छैन कल्पना पनि गर्छ प्लान गर्नु पर्यो यो गर यो मिलेन त्यो स्क्रिप्टिङ गर त्यसलाई एडिट गर आई डोन्ट नो पुट म्युजिक के गर्नु पर्थ्यो भन न तर आजकल लाइक दिस इज वाट इट इज सो क्यान्डेड गफ सुन यु नो इभन लाइक आई फलो लट अफ लाइक ट्राभल भ्लग्सहरू इन्टरनेसनली पनि पहिला you know, पुरै तिम्रो म्युजिकहरू हालेर you know they used to make it nice now like no sound no nothing it has to be raw जति raw भयो त्यति better and I love watching that. Jesus, listening to both of you guys, man. Anna, let's talk about you as well. Through your time span now, what have you been doing like No. movies? It's been good like यसको कोही कुरा सुन्दा I know जहिले travel गरेर देखेर हुन्छ कि it's like all over the place. So much mature. I'm still trying to mature, but I listen to this कुरा सुन्छु अस्ति है I do watch you once in a while. यसको कुरा सुनेर म तिमीलाई बाटोमा भन्दै थिएँ I was like when will I ever see that, you know? Time, it's in time भनेको म पहिला बिहान उठ्दिन्थेँ म आजकल 4 बजे बिहान उठ्छ अरे जिम जान्छ अरे के गर्छ अरे होइन and he's like I don't drink and I've like all these toxic कुनी के and I drink this and I drink that and I'm like holy fuck what the hell is this kid talking about? What happened to him? Is he growing older? Are we growing older? Not even older, it's like still I can't still be that kind of song. So, seriously, you're talking about that and I'm like watching it and it's nice. The reason why he thinks that is Prasan is still stuck in 26 ki 25 ko age ma अहिले पनि weekends ma he parties till like 3-4 in the morning. You got a party. That is the wrong side. You don't have to be stuck in 25. हैन भित्रबाट मन त त्यही त भने उमेर भने बढ्दै जान्छ यार बाल भएन आफूले कस्तो फिल गर्छ that's what matters okay that's your age what I feel. I mean that's the thing that's the whole thing. I'm sure there's somebody listening to this and going like I know. I'm sure plenty of people are out there who wants it. I know, of course you need that, bro. You gotta work hard, you gotta party hard. Exactly. It's just like whatever it is. I mean, like not totally responsible. Last time, we have to like we still make our timings. I mean, just the fact it's good. To listen to you and realize, oh my God, he has grown a lot. You know, I call you kiddo putse man, and in my head, I you are exactly what I left you. Yeah. In my head. Yeah. The first time you met me. And then also like the last time I left you, you know, and then I watch you and I listen to you and I'm like, okay. It's weird. Can you believe that I'm 35 years old now? Hey, I'm exactly 10 years older than you. And you remember that, right? You're 77. I'm 87. Exactly. Prabhat is 67. We used to count it like that, remember? We're just like 10 years apart from each other. So I know exactly how old he is like every time. You know? Because Prabhat is still 67. You must be listeing to this in Bandi. Prabhat is still 27 forever. Prabhat अहिले पनि हुन्छ नि पुरा कहाँ हिमाल चढ्न गएर देखिरहेको हुन्छ that's good. I met him like म 7 वर्षपछि यहाँ आइसकेको 7 वर्षपछि म नेपाल गएको थिएँ त्यो बेलामा I met him and still the same. Prabhat I think is never going to grow. रमाइलो मान्छे के. When did you come to the US Sunday? म अब यहाँ मुभ नै भएको छ 2012 मा फर्स्ट टाइम आएको छ 2009 मा So 2012 मुभ भएको छ मुभ भएको 2012 11 वर्ष तिम्रो अस्ति मेरो फेसबुकमा आइरहेको थियो 11 वर्ष आएको त्यही भने क्या टाइम त्यो अल्टोमा त्यो मलाई लिन आएको मलाई अस्ति सबै अल्टो थियो हैन त्यो के कलरको थियो रे अल्टो यस्तै टेबल कलर थियो गरे हैन खै त्यो अलि ब्राउन कलरको फ्यान्सी नाम दिएको थियो कम्पनीले चाहिँ तर इट वाज मोर लाइक गोल्डनिश टाइपको गोल्डन सिल्भर टाइपको थियो Man, it feels like अस्ति भर्खरै के त्यो हामी ब्युटी मण्डपको तिमी जुन कहिले रहेछ हैन जुनमा फेसबुकमा मैले देखिरहेको थिएँ त्यो मेमोरी I don't use Facebook anymore but I just saw it and it's like June 2012 के last drink for the night Sumeet's leaving tomorrow something लेखिरहेको छ के yeah and I realized June something रहेछ यही टाइमतिर 2012 When did you come to the US? 2014 Yeah, it's almost gonna be a decade. See how time flies. Time flies. It's a decade. Almost. Also the decade भइसक्यो. I'm sure you, both of you guys know that I'm gonna ask you this भनेर हैन. What do you miss the most, Prasan? Miss भन्नाले कस्तो हुन्छ भने as I said like हुन्छ नि mostly like अहिले बस्दाखेरि चाहिँ every food that you see on TV oh my God. I mean, you know, I'm going to start with this and I'll go to the serious part, but honest to God, all the moments I am, the moments I like, I watch like all the food vloggers. I'm like, oh my God, I want to eat that. Moments I want to go to like, to pardon my Miami, it's mostly all just food. Like you miss like mostly every freaking day, you know. But otherwise, of course you miss your friends and all that and family and that. But it's home. Yeah. You know, it's always constantly there. It's constantly going to be irrespective of where you go.
home is always there. Miss नहुने त हुँदैन नि. So miss भनेको त pretty much a part of us. It is a part of us, and that person who is or was Prasan there, you know. And then when you move to a different country, यहाँ बसेपछि, as I said, we are very adaptable. We change, we become different people. त्यो एक्सपिरियन्सको लागि पनि आउने हो नि भन्नु मतलब नट सबैको त होइन होला. तर मलाई युएस आउनेको लागि चाहिँ I think the main reason when I came here, like I think a lot of people asked me when I first moved here, कतिले मलाई फोन गर्थ्यो पहिला when I was still relevant, you know, I was just here and they're like किन जानु भएको इन्टरभ्यू दिनु खालकेर आउँदाखेरि पनि I never explained it. And people are like त्यस्तो राम्रो भइरहेको बेलामा किन छोड्छ मान्छेले, you know, like नेपाल चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोच कस्तो भने बाहिर विदेश जाने भनेको नै पैसै कमाउनको लागि जानुपर्ने, दुःखै पाउने हुन्छ नि, त्यो set of mind छ क्या. तर I think by now हामी नेपालीहरू सबैको, I won't speak for everybody, but a lot of us are in the position where like, hey, I want to move to this country and see the world. संसार कस्तो छ के छ, I want to live and broaden my horizon भनेर आउने पनि धेरै छ नि अब त हैन. So that's particularly how what my plan was to come here. हुन्छ नि त्यही भएर मलाई तिमीलाई लाग्छ 8 years बित्यो तर यति छिटो बित्छ के. म चाहिँ कस्तो my fear before I moved here was it was perfect bro. सबै रमाइलो छ हुन्छ. From 20s देखि we're doing the same thing. रमाइलो छ, you know, सबै चिन्या छ, it's the same thing. You're right, you're in that bubble. नेपालको पनि बबलमा हामीहरू with the super यहाँ थाहा हुन्छ हामीलाई super privileged हैन. जहिले पनि एकै नासे टेन्सन दुःख यो भन्ने नै you don't see much of that हैन. अनि one fine day भन्दा पनि like it took me 4 or 5 years को ग्यापमा प्लान गरेर आउने म त. I didn't just call I'm going to go to America भनेर हैन क्या. My biggest fear कहाँबाट सुरु भएको थियो भने fear भन्नाले I started asking my question कि okay, like Prasan the media person, Prasan this, Prasan that, everything would revolve around media. त्यसले गर्दा बिचमा गएर I kind of branched out and I started doing a lot of human rights based activities. Remember, like did a lot of projects. I ran my own NGO and all that. Rise was there. Rise was there, NGOs and all that. तर मलाई चाहिँ कस्तो you know, like once in a life, so is Prasan always going to be this? What else can Prasan be? Is Prasan just going to stay inside that bubble and just constantly be this, and he'll turn 60, 50 tomorrow and he'll look back and like, it's a great life, but what else could I have been? अरू के हुन सक्थ्यो होला. त्यो माइन्डसेटमा चाहिँ म यहाँ आउने बेलामा यस्तो पैसा कमाउँछु म अमेरिकन भन्ने यस्तो it wasn't that. म कस्तो नि Prasanको other side के बन्न सक्छु त. So in the 8 years, besides the RJ, the media person, whatever I was, I have become के मैले कति किसिमको जबहरू गरिसकेँ हैन. त्यो जबहरूले तिमीलाई कहाँ लान्छ के गर्छ. people मान्छेले स्टेबिलिटी खोज्छ. मलाई I like the instability in it. हैन. म न्युयोर्क त 4 वर्ष बसेँ. मलाई रमाइलो के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ just the freedom to be wherever I want to be के. अब अहिले मलाई अब कोभिड देखि बस्न थालेँ. मलाई अब न्युयोर्क मिस हुन थालेको बेला मलाई आर्कान्सा गएर बस्छु अब. I went to Arkansas City. Yeah, I've been doing that. I fell in love with Arkansas and I'm like, I'm going to go to Arkansas. And I can actually do that if I want. You can just move there. Because I work from home now. So if I want to, I can. So liberty zones, these are the things I love, and this is what I came here to find out who I am. Like every other job, हरेक नयाँ job learn गर्ने बेलामा that anxiety, that excitement, and it, every time त्यो तिमीलाई बदल्छ के ब्रो. तिमी अर्कै मान्छे बन्दै जान्छौ क्या. Because there's so much traits. तिमीलाई आफूले रियलाइज हुन्छ कि म बोल्ने मात्रै हैन रहेछ. यो पनि गर्न सक्दो रहेछ. सक्दिन रहेछ. There's a lot of सक्दिन रहेछ पनि आउँछ. There's a lot of things like, oh, I can't do that. I'm not made for this. You know? So these are the experiences. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I feel like in the last 8 years, every year, I've lived very different lives. You know? So by the time I come here, sometimes it feels like a lifetime. जुनी बित्यो जस्तो लाग्छ. Exactly. मलाई पनि त्यही हुन्छ. म चाहिँ I like experimenting with places and jobs. किनभने हामी जहिले पनि के भने 20s पुरै मिडियामा थियो हैन. अनि त्यसपछि रेडियो गर्यो, टेलिभिजन गर्यो, मिडियामा मात्रै भइरहेको थियो. तर संसारमा यति धेरै थुप्रो किसिमको कामहरू छ. You never tried those jobs, हुन्छ नि, how it feels. So I actually wanted to experiment with places. So I lived सुरुमा डालसमा थिएँ. त्यसपछि I lived 3 वर्ष म सान फ्रान्सिस्को एरियामा, क्यालिफोर्निया. त्यसपछि I lived in New York. I lived in Utah. I bought a business there. अनि त्यसपछि I lived in Colorado. What? हैन. अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि now back in Dallas. So I have lived like 5-6 वटा different states because you can do that here. हैन. त्यो पाइन्छ नि त एउटा फ्रिडम पनि छ, लिबर्टी पनि छ. अनि प्लस एट द सेम टाइम चाहिँ अब डिफरेन्ट जब्सहरू एक्सपेरिमेन्ट गर्ने
चोइसेसहरू पनि थियो हैन सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँ र जब्सहरू चाहिँ मैले धेरै चेन्ज गरेँ आई जस्ट वान्टेड टु सी हाउ इट फिल्स टु डु अ डिफरेन्ट जब एक्ज्याक्टली किन डिफरेन्ट जब्समा चाहिँ डिफरेन्ट कुराहरू सिकिन्छ क्या जस्तो हामीले रेडियो टेलिभिजन भन्यो मिडिया भन्यो एउटै चिजमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ त्यो रिपिटेटिभ हुन्छ नि त सो वन्स यु स्विच युर जब टु समथिङ एल्स हेभ यु एभर थट अबाउट मेबी यु नो लाइक वर्किङ इन अ कसिनो एज अ फ्लोर पर्सन द काइन्ड अफ पिपल द्याट यु मिट होइन त्यसपछि द काइन्ड अफ एक्सपोजर एन्ड द एक्सपिरियन्स द्याट यु हेभ इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट इट्स गन सेप यु बेटर इन अ सर्टन वे सो त्यसरी नै चाहिँ डिफरेन्ट जब्सहरू जुन चाहिँ हामी गर्छौँ त्यो जब्सहरूबाट सो मच टु लर्न के इट इज अनि त्यसले चाहिँ आई थिङ्क इट क्यान मेक्स यु कम्प्लिट त्यही भएर मैले तिमीलाई भन्दा अहिले मैले बसेर हेर्दाखेरि आई फिल अमेज एट वाट आई कुड हेभ मिस्ड जस्तो लाग्छ क्या भन्नुभन्दा मैले भने जस्तै फेरि पनि आई डोन्ट स्पिक फर एभ्रीबडी एल्स होइन यहाँ आएर मान्छेहरू चाहिँ मजाले सेटल भएर घरहरू किनेर त्यो पनि इच्छा हो नि घर फ्यामिली बढाएर गरेर त्यो पनि एउटा पार्ट हो तर मेरो चाहिँ when I speak I know a lot of people keep asking me this like why would you leave हुन्छ नि नेपालमा त राम्रै भइरहेको थियो यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले आउँदाखेरि म आएर पैसा घर बनाऊ भन्ने मेरो दिमागमा कहिले पनि आउँदैन थियो त्यो गर्ने I'll go back home होइन तर यहाँ आएपछि चाहिँ मैले त्यो भने उसले भने जस्तै I always wanted to work in a bar in a restaurant कस्तो I wanted to know every time नेपालमा नपाइने नि त मान्छे जज गरिदिन्थ्यो होइन त्यो बेलामा झन् स्पेसली अब मिडियामा हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा सर्टन इमेज राख्नुपर्ने भने अनि अब केही अरू काम गर्नु मन लाग्यो भने नपाइने हुन्छ नि अब कहिले चाहिँ अब मनले पनि नदिने फेरि के भन्ने हो भन्ने जस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ के भयो भनेदेखि बिकज मिडियाबाट अलिकति टाढा भएको रिजनले गर्दाखेरि सो वी हेभ द फ्रिडम टु होइन अनि त्यसपछि त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ भेरियस जब्स जस्तो मैले भने नि आइटीमा पनि गरेँ and I worked in immigration law as well and I worked त्यसपछि I bought my own business अनि अस्तिसम्म पनि होइन इटालियन रेस्टुरेन्ट रन गरिरहेको थिएँ एक हप्ता भयो I just sold it off होइन for a bigger one so different jobsहरू चाहिँ I was able to do that क्या अनि यो चाहिँ कस्तो रोल प्ले गरेर रमाइलो क्या होइन सो यो आज अब के गर्ने त अब सडन अब फेरि मान्छेले त्यही भन्छ कि अब लङ रनमा त अब धेरै काम गर्यो भने स्टेबल एउटै जबमा हुनु पर्यो हुन्छ Exactly please just because we said we did a lot of jobs doesn't mean we haven't made all those $1 million so you have to choose either you're होइन अब स्टेबिलिटी खोज्ने भने चाहिँ तिमी कन्स्टेन्टली हेभ टु बट इफ यु जस्ट वान्ट द्याट साइड अफ इट है फेरि यस्तो त जब गरेर यति कमाएको नो सरी रमाइलो गर्न पुग्छ त पुग्छ त रह्यो स्पोन्सर गरिदिनु स्पोन्सर एक्ज्याक्टली यु नो सो I think that's the whole point. You know, मेरो अहिलेसम्म नि माइन्डसेट मिल्ने भनेको है र the way we kind of he's like म जाँदैछु होला oh you moving already हुन्छ होइन so this is what we talk about when we talk ड्राइभ गरे यार अमेरिकाभित्र त्यो यो हलको ट्रेलर तान्दै हुन्छ नि म त पुग्दिन्थेँ यहाँबाट न्युयोर्क ड्राइभ गरेर 38 आवर्स न्युयोर्क ड्राइभ गरेर गएँ त्यसपछि क्यालिफोर्नियाबाट डालस ड्राइभ गरेर गएँ यहाँबाट फेरि कोलोराडो ड्राइभ गरेर गएँ युटा होइन बिन अल ओभर द प्लेस अनि डिफ्रेन्ट थिङ्सहरू ट्राई गरेँ आई नेभर डन बिजनेस इन माई लाइफ हुन्छ नि अब म्याथमेटिक्समा त खतम हो होइन हामी दुवैजना हिसाब किताबमा बच्टे अनि ल ट्राई गरौँ न त भनेर गेभ इट अ शट इट वेन्ट प्रिटी वेल राम्रै भयो अरे तर मलाई त्यहाँ फेरि स्पेसली युटा र कोलोराडोको चिसो के भयो युटा भनेको विकेन्ड छ होइन अनि एभ्री टाइम गो लाइक जस्ट टु टेल मी क्या यस्तो राम्रो छ एभ्री फ्रिकिङ टाइम उसको झ्यालबाट चाहिँ यु सी द माउन्टेन्स क्या इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस डोन्ट गेट मी रङ बट आई डोन्ट वान्ट टु लिभ देयर It's a fully Mormon place. You never liked like the chiso. I know you love summer beach. Well, a comfortable chiso mon parne ho kya? And the chiso that he can control. And in Utah, like the liquor is controlled. They have to go God knows where, and I'm like, hell freaking no, I'm not gonna go there. State le license gareko ठाउँमा मात्र किन जान पाउने? And every morning his convincing thing is, हेर न कस्तो राम्रो mountains. And I'm like, boy, I think to check him out. I don't want those mountains. ठाउँ चाहिँ राम्रो, सफा पनि छ हैन? It's nice, but then you पर्न थालेपछि चाहिँ बिजोग You wanted to live in a beach and have a shack, होइन? Well, that was if I didn't live in the US. Yeah, the shack on the number beach, you saw that. Unless I moved to Hawaii. Or Bangkok. Exactly. Which is still in the plan. Still in my plans, you know, which I might do it eventually. They want to ask, like, Mama, I love New York. I love New York. I love New York vibe. It's a nice place. I want to go back again. Dallas is like God, bro. You know? But when I was working in New York, like every time I took a vacation, like all my colleagues knew, you're going to Dallas. I would just come to Dallas every time I had a holiday. You know how Dallas is. Nepal is a Sunday. What do you miss the most about back home? Back home, of course, food to miss. Everybody's like food. It is true, bro. On an everyday basis, I just satte me. यस्तो हुँदो रहेछ के त्यो जस्तै मिठो पकाए पनि यहाँ त्यो मसला पाउँदैन हैन
एक्ज्याक्टली जुन नेपालमा पाउने मसलाहरू छैन त मसलाले डिफ्रेन्स पार्ने त हो नि अनि यहाँ जति नै मिठो गरेर बनाए पनि अब यहाँको मसला अब के हो त्यो स्वादै आउँदैन क्या सो द्याट्स वान थिङ अर्को चाहिँ आई मिस द टाइम त्यो नेपालमा हुँदाखेरिको टाइम के अब अहिले फुर्सद इन द सेन्स जस्तो त्यो बेलामा चाहिँ जसरी हामी जब रमाइलो गर्थ्यौँ साथीभाइहरू होइन लाइफमा टेन्सनहरू त्यति धेरै थिएन कति रमाइलो फ्री आनन्दले घुमघाम गर्नु पाउँदैन एज अफ कोर्स होइन सो त्यो टाइम जुन चाहिँ थियो त्यो टाइम चाहिँ मिस हुन्छ सोच्दाखेरि किनभने अहिले पनि फर्केर जाँदा साथीहरू कोही कहाँ पुगिसकेको छ होइन सबैजना बिजी भइरहेछ त्यो टाइम एउटा जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ मिस हुन्छ त्यो बाहेक अरू ल्यान्डमार्क्सहरू कति ठाउँहरू होइन अब त कस्तो चेन्ज भइसकेको छ कति चेन्ज भइसकेको रहेछ क्या ठाउँ त ड्याम I think it's the comfort that you miss. That's the comfort of knowing that there's nothing to worry about. Yeah, exactly. Think about the rent that you're paying, everything, insurance, health insurance. These are like so much in your head constantly. I think Nepal is ananda. Fewer things to worry about. And the comfort of being home. Okay, being home. We're spoiled over there. Basically, it's a bond. Like those are the things you miss the most. Like, oh my goodness, हुन्छ कोही बेला हुन्थ्यो तर अब अहिलेसम्म त्यति बानी लागिसक्यो होइन Oh my god, bro, I know how to cook now. What? You never cooked? Bro, COVID did this to me like for a lot of people like, bro, I can make dal, bhat, matsu, tarkari. Yeah. The whole 9 years. I had a weeknight man. Usually हामी चाहिँ घरमा के गर्छौँ कहिले अल्छी लाग्यो भन्दाखेरि आज चाहिँ बर्गर बनाऊँ भने अनि मिट प्याटी ल्यायो मजाले म्यारिनेट गरेर and then we make our own burgers के घरमा But I know how to use the pressure cooker now. And the Prasan and Sumeet back home would never do that. Sumita, you cooked. I did a little bit. He used to make good food. Chicken curry and pork and stuff. I told you, like, it's been what, 2-3 years now? Not even 3 years, 2 years होला. प्रसङ्गको त्यो बेलामा सफ भनेको के हुँदो थाहा छ खाना पकायो भने यस्तो खतरा फ्राइड राइस बनाउँछु म होइन त्यसपछि त्यो एउटा सितामा अन्डा टाँसेको हुन्छ एउटा रात थियो कि एउटा रात थियो जब हामी सुमिताको घरमा बसेको थियो त्यो दिन होइन रिमेम्बर यु ह्याड द्याट के थियो त्यो सुगा पिञ्जरा के थियो कुकुर त्यो दिन यस्तो तर्साएको थियो मलाई सुमिताको घरमा चाहिँ त्यो भुतको कथा This is the fun. यो यस्तो डर छ होइन Are you still like that? Oh, of course I am. What the hell? यस्तो डराउने मान्छे हरबो हिँड्नु छेउमा सुमिताको घरमा सुत्न आएको होइन म कहिले पनि बिर्सिन्न होइन You guys planned it. You guys bloody planned it. I see that story so many times होइन त्यसपछि horror movie night होइन अनि त्यसपछि टक्क सबैजना बसिरहेछ चाप टिभी बन्द हुन्छ क्या आफै होइन चाप टिभी बन्द हुन्छ अनि त्यसपछि ला सुमितको भुतले आएर टिभी बन्द गर्यो म डराएर सातो पुत्रो त्यो भएन अनि पुरा बिल्डअप गर्यो अनि हामी त लिभिङ रुममा भुइँमा सुतेको थियो अनि यो सुतेलाई के गर्दा थाहा छ भने अनि यस्तो गरेर सामान हुन्छ नि उडाइदिने होइन आयो के हो त्यो आयो त्यसपछि you know what you guys did अब कुकुर भयो भने डर लाग्दैन भनेर ढोका खोलेर you guys brought तलबाट मेरो सिजर होइन ल्याब्राडोर थियो रिमेम्बर भित्र ल्याएर चाहिँ तिमीले मलाई कुकुर ल्याऊ किलो भनेको अनि त्यसपछि you know what happened I don't know if you guys remember कुकुर ल्याएर सँगै सुतायो एकछिनपछि यसले लाता हानेर बाहिर पठायो किनभने खुचै त्यो भूत कुकुर भित्र छ के भनेर I told you पुरा सिजरलाई पुरा चेपेर राखेँ होइन अनि मैले त्यो होइन त्यो सिजरै हो कि He freaking threw that freaking dog out of his blanket. यस्तो डराएको पठाइदियो Oh my god, those nights, man. That's fun. That was like, when was that? That was like what, 10 years ago, 12 years ago? It was. More than that, actually. This was back in. I got 12 when it was. This almost 14, 15 years 13 years ago. Man, imagine that. It just feels like yesterday. It feels like yesterday. I still have some pictures. I mean, पहिलाको हुन्छ नि यो एक्चुअली त्यो एमएलटीआरको कन्सर्टमा ल्यायो मैले बोकेको त्यसपछि अरू पनि लट अफ पिक्चर्स हेर्दैन यसको पुरा लङ हेरिटेजको के यस्तो हुँदो रहेछ के when you sit and talk all these things feel like yesterday I told you right all of these things feel like त्यो कुकुरलाई त्यो बेचारा poor dog त्यसलाई मैले यसरी त्यो उसबाट फालेको भनेको अब कस्तो weird we have not had this conversation at all and it's still my memory now that you तिमीले भन्यौ नि हैन ठ्याक्कै दिमागमा आइरहेको
wow, when I think about it, there's like so many memories together. Okay? Like to play around memories त्यसको memories छ. Imagine we used to go to that bar के अरे त्यो एउटा बार थियो नि त्यो दरमागमा के अरे त्यो एउटा त्यो Tipsy? at least यो नाम त भन्न मिल्छ हेमन्त used to go tipsy lounge. Imagine tipsy lounge. दरमागमा ठ्याक्कै त्यो Second floor-मा जानु पर्थ्यो except माथि तल चाहिँ हाई क्लब हो के त्यसको माथिपट्टि. I remember I was dating you want to talk about those? You want to talk about We do remember. Okay. a lot of names we can take, a lot of names we can't take. I can. It doesn't matter to me. तिमीलाई त मिल्दैन हैन म त भन्दिनँ. अनि पुच्चिक अर्को मलाई मन पर्ने थियो त्यो बेलामा बाइक रेस एकदम थियो कि used to do stunts के पुरा विली गर्ने. त्यो राजदाईको गर्ने movie बेलामा go राजदाईको movie go हो राजदाईको took you to do a stunt on that Body double. राजदाई's movies body double राजदाईको body double हैन राजको मुभी हो कि भिडियो हो त्यो हैन मुभी नै हो एउटा मुभीमा विली गर्नुपर्ने थियो यो गराथे बिचार झन् दुई जोडे हात दक्षिण काली जाने बाटोमा एक्ज्याक्टली चोबारमा गराएको राजदाईको मुभी हो कि विराज भट्टको दाईको मुभी हो कसको मुभी राजदाईको विराज भट्टको बडी डबल त हुन सक्दैन and we didn't know him that well so it could be Rajसँग त उस्तो hang out नि त्यही भएर imagine all those because he was like oh I did bikes and which he used to I did the bikes you did the stunts and all literally all that उडारी यहाँ उकी गराथेले विली अनि त्यसपछि के Sidhu Dai took photos of me for that time. Are you in touch with Sidhu Dai? I am not. I met him. Sidhu found his wife and he's so happy now, and I'm happy for Sidhu as well, you know. And he's lost, but I see that he's absolutely happy. Sidhu no, we would have no followers. 2 वर्ष अगाडि भेटेको थिएँ नि यो सो प्राउडली शोइङ मी इज अफिस के अहिले नयाँ अफिस यहाँ चाहिँ मेरो हो भन्दै Good for him. The thing is 50 so यस्तो भयो के खास के भयो भन्दा last year I was traveling अनि म फर्केर गएँ अनि फर्केर गइसकेपछि चाहिँ I landed and then it hit me get really hard. What hit me really hard was 15 वर्ष भएछ भन्ने भयो के it's been 15 years oh my god you've been 15 years 15 years in the media and then I was like okay I cannot innovate anymore भन्ने भयो के मलाई चाहिँ I could not innovate anymore okay and I wanted to innovate I still want to innovate I still innovate every day but I could not innovate for where I was at that moment again I just told everybody that okay I'm going to take a break and when I can innovate I'll come back but right now I don't have it in me to innovate okay? Makes sense you know you kind of getting what I'm trying to say of course I do that kind of happened okay and I was like okay because you like phase out तिमीले भने जस्तो नि bro त्यो राइटर्स ब्लग भने जस्तै क्रिएटिभिटीको पनि एउटा सर्टन सम्म पुग्छ अब रेडियो पनि गर्ने तिम्रो पनि मिडियामा भन्छ मलाई पनि अहिले डु यु रिग्रेट नट बिङ इन मिडिया भन्छ मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको जति चाहिँ जे जति थियो सबै गरेँ मैले होइन मलाई त्यो मुभिज गर्ने यस्तो केही मलाई दिएको थियो माई बिगेस्ट रिग्रेट इज डुइङ सुगम पोखरेलको म्युजिक भिडियो द्याट स्टिल हन्ट्स मी टिल टुडे एकदम त मायाको बाटोमा यहाँनिर कसैलाई मलाई अनै गर्नु पर्यो मलाई रिस उठाउनु पर्यो भने त्यो मायाको बाटो एभ्रीबडी नोज हाउ टु डु द्याट एन्ड आई वाज लाइक द्याट्स वान थिङ होइन तर मैले भने जस्तै चाहिँ मलाई चाहिँ when I was there like रेडियो गरिहाल्यो हामीले होइन and then like I was like MCs I love we all loved MCing MC देखि लिएर everything that I wanted to do pretty much I'd done it shows देखि लिएर TV wasn't my thing but I did TV as well here and there होइन तर you reach a point where you're like what else do I want to do from here हुन्छ नि and then you reach there and you're like I guess this is किन त्यति बेला अब यस्तो त केही पनि आएको थिएन maybe if these things were there maybe this would have kind of coming going on I don't know and also that need to तिमीलाई भन्छ नि तर त्यो even if that was happening as I told that need and that call to get out हुन्छ क्या bro get out and like just spread your wings and kind of see तिमीलाई भने जस्तै it was constantly hitting you okay and it reached a point where like I should have come here like long time खासमा म first time 2007 मा आएको होइन तर I stayed back a lot of years कस्तोहरूले इन्डिया जस्तै भयो नि you know you got to do what you got to do तर इन्डियन तिमी एउटा छोरा पनि हो तिमी ब्रदर पनि हो यो तिमी अङ्कल पनि हो हुन्छ नि my parents were old so when I didn't want to like feel them to feel he was never there but, you know I had my dreams but I could have come in 2007 but I'm like होइन certain responsibility and then I had to like kind of make them understand like you know I will go eventually but please mentally prepare with this and then like Choru was born you know and then I'm like I at least want her to know me you know and she would and she does and after that I was like okay now it's now or never because अब पनि गर्दिनँ र त्यही एउटा बनाइराख्यो भने त अब there comes a point when you have to kind of live your own life as well you know and then अब हामीले it's like selfish भन्छ के भन्छ there's so many things like हाम्रो in our culture and society मा विशेष गरी
The individualistic अझै माथि न त when you're like super individualistic and you do things that you want to do आफूले भने जस्तो गऱ्यो भने अलिकति हेर्दा कस्तो देखिन्छ होइन तर मलाई चाहिँ कस्तो होइन once in a lifetime हो रिग्रेट गर्नुभन्दा now or never. So I packed my bag. I told you like मेरो बर्थडे भन्दा अगाडि चाहिँ म आइपुग्छु जुलाईमा आउनै पर्छ म भनेर. So I gave myself a deadline and all my projects जे थियो almost 6, 7, 8 months अगाडि नै I had stopped doing it because I was already planning to leave. फेरि म यही थिएँ त्यसले गर्दाखेरि पनि made it easier because otherwise Dallas got forbidden place कहिले आउँदिन्थ्यो होला. When I first came here mid Julyमा bro 3 days just like you are here today in the most freakiest weather ma. Yeah. Welcome to hell. It's alright. I know 34 degrees थियो म जाँदाखेरि हैन and I landed in Boston for like 2 days and it was cold. It was 19 degrees. And यहाँ आउँदाखेरि it's like 30-40 degrees. It's still okay. मलाई त feels like home. 40 plus त भयो होला हिजो त 100 भनेको 40 degrees भन्दा अलिकति माथि थियो 103 जति थियो भनेपछि would come to like यस्तो हुँदो रहेछ कि मलाई चाहिँ के हुन्छ भने it feels very weird for me personally because I come here very short span of time हैन अनि म त अब उता हुँदाखेरि छिरिङले फोन गर्यो पोखरा आइज भन्यो म एक हप्ता अगाडि पोखरा गएँ होइन पोखरा पुग्यो अनि त्यो वान अफ माई अदर फ्रेन्ड वाज टकिङ अबाउट लाइक ओके विराटनगर आइज नि यो सघाउनु पर्ने छ होइन सो आइम इन विराटनगर पोखरा काठमाडौँ ललितपुर लुप अनि यहाँ झ्याममा आउने बित्तिकै of course all of that is gone हैन त्यहाँ एउटै टाइम जोनमा यहाँ एउटै कन्ट्रीमा चारवटा टाइम जोन हैन त्यो सबै गयो also find it refreshing to be here and I come here and there's everybody एटलान्टामा यो भइराछ ए न्युयोर्कमा यस्तो छ नि ए ब्रो बाल्टिमोर आइज न अनि ए ब्रो क्यालिफोर्नियामा यस्तो भइराछ यस्तो अनि डालस it takes me a while to just be like यहाँ हुने सबैजनाको सबै कन्भर्सेसन यहीँको हुन्छ कि होइन अनि त्यसमा एडजस्ट हुन चाहिँ it takes me a while के like with us at least you don't have that because we have so much to talk about besides here yeah no I'm just saying like as soon as I come in हुन्छ नि हैन Atlanta okay यस्तो okay California because America as a whole is so big that you kind of get like lost within it. Well, it's a country within a country. Texas is different, New York is different, Cali is different. Certain federal rules and everything मात्रै सेम हो मलाई चाहिँ त्यही फिल हुन्छ कि 50वटा स्टेट यो 50 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज जस्तो फिल हुन्छ कि कुनै ठाउँमा सर्टेन चिज अलाउड छ कुनै ठाउँमा 8-9 बजे लिकर स्टोर बन्द हुन्छ कुनैमा बिहान 4 बजेसम्म नि खुल्छ नि त सो कति चेन्जेस डिफरेन्ट छ के धेरै बसेपछि म चाहिँ एउटा के हुन्छ वेदर वाइज पनि भयो मतलब जहिले भनेको छ नर्थ अमेरिका एज होल लाइक बिसाइड्स सर्टेन स्टेट्स एन्ड सर्टेन सिटीज अति नै जेनेरिक र बोरिङ लाग्छ भने म जहिले भनेको छु मेजोरिटी अफ द सिटिज इन द प्लेसेस द्याट यु गो होइन चाहिँ एउटै लाग्छ क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर बिकज आई थिङ्क त्यस्तो त्यो कल्चर नभएर क्या हामीलाई त पुरा एसियनहरू घुम्ने भयो नि त यु नो गो टु थाइल्यान्ड एन्ड वी गोइङ टु लाइक अल दिस एसियन सिटिजहरू यु नो हाउ फुल अफ लाइफ हुन्छ नि त हामी नेपालहरू भनौँ न लाइक अमेरिकामा त्यो छैन क्या मलाई चाहिँ त्यो साइडहरू चाहिँ एकदमै मिस हुन्छ कि कल्चरै छैन नि यिनीहरूको त कस्तो तिम्रो बिग सिटिज छ एभ्री वे गो किनभने मेरो पहिलाको जबमा I got this job like which I always thought के कस्तो हुन्छ होला होइन you live in a suitcase you travel all the time and 3 years that's what I did Monday I has to fly out Friday I has to come back New York मा हुँदाखेरि अनि Saturday Sunday stay home and that's to fly out होइन त्यति बेला चाहिँ I got a lot of opportunity to travel to places अब तिमी जान्छौ भने कहिले नसोचे जस्तो त्यो मैले ओहायो कोलम्बस भन्दै थिएँ निदेखि लिएर तिम्रो क्रेजिएस्ट प्लेसेसतिर जान्थेँ क्या म अनि एभ्री टाइम फर्स्ट जाने बेलामा जहाँ गयो भने कस्तो डालस जस्तो छ यार यो ठाउँ भन्थ्यो क्या you know and I kept saying that to myself until I realized कि होइन यहाँको सिटिजहरू यस्तो जेनेरिक छ क्या there's the uptown there's downtown and there's suburbs अनि तिम्रो त्यही हाइवे आउँछ अनि त्यही McDonald's त्यही Burger King and you know the layout is pretty much the same besides certain places I say as personally like Colorado भयो New Orleans भयो San Francisco New York is New York besides these places तिमीले नोटिस गरेको छैन याद छैन तर मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो क्या and sometimes I miss that that के भन्छ त्यो उनी छैन क्या what do you say I don't know how to say that the culture the life नै छैन क्या you go and it's just okay well buildings and this is nice but you're in a system भन्न खोजेको it is it's generic and very layout तर culture कुरा जस्तो लाग्छ किनभने हामीहरू भयो एसियन कन्ट्रिजहरू भयो अरू कन्ट्रिजहरू पनि culturally it's way out there there's so much happening maybe you're not hanging out with the people that you wanted to hang out in all these places or within a system I'm just talking in general like as a place को personality मात्र भने क्या तिमीलाई मैले भन्नाले त्यो रमाइलो त जहाँ गयो पनि 4 जना साथी 2 जना साथी भेटेपछि त रमाइलो त जहाँ पनि हुन्छ तर मैले एज अ ओभरअल भने क्या
Like it kind of becomes like a same thing. Just after a while, monotonous kind of. It is like most places, but then doesn't mean like there's not fun places. Just saying like mostly there's the feel what you miss one that I think the craziness, the madness, the hustle bustle. I like the chaos as well. I think I missed the chaos. Sense of belonging पनि हो कि त्यहाँ पुगिसकेपछि यो त मेरो देश हो भने जस्तो एउटा फिल हुने के त्यो चाहिँ. That is always going to be that. अब यहाँ त जति अब 10-11 वर्ष बसिसक्यो हैन. अब ए मेरो भन्ने हुँदैन नि त. म यहाँको हो भन्ने जस्तो चाहिँ हुन्छ तर यो मेरो हो नि. यस्तो नेपालमा भएको है. अहिले पनि that's all we keep saying. अहिले पनि I've realized that के घरमा यस्तो छ, नेपालमा यस्तो हैन हुन्छ नि. Like back home it's like that भनेर हैन. But isn't this home by now? Like how does it make you feel? Honestly, I'm asking you, like how does it make you feel? Like you've been here 8 years, you've been here almost like 11 years. Is home? It depends on home is still I'm still going to talk about my home. My Americans are saying if I'm talking to somebody else, then I'll talk about this home. It took me quite a while. Exactly. Americans they're like, where are you from? Nepal, I keep saying Nepal, and then it's cute. It's a good way to start a conversation. Or why did I start it? So half the time I was like, oh no, like where do you live here? Okay. So either you say like Dallas or New York, or like subconsciously when they say like home, I have to Dallas. मलाई चाहिँ यस्तो पनि भयो मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरू होइन सबैजना यही धेरै जस्तो भनौँ न जस्तो माई मम इज हियर भाइ बुहारी सबैजना होल फ्यामिली इज हियर मेरो कजन्सहरू सबैजना यही छ त्यो रिजनले गर्दा उनीहरूलाई भेट्दा ओर्दा घरमा जाँदाखेरि चाहिँ अब दिस इज होम भने जस्तो हुन्छ मेरो घरबाट त्यो घर होइन उसको घर त्यसको घर तर बाहिर फेरि अब ट्राभल गर्दाखेरि या बाहिरतिर निस्किँदा ओर्दाखेरि चाहिँ यु फिल द्याट यु बिलोङ टु दिस प्लेस इन अ सर्टन वे तर दिस इज नट होम एज एन होम भन्ने चाहिँ हुन्छ I think यहाँनिर सबै जति पनि अब इमिग्रेन्ट जति हो नि घर कहाँ हुने नेपाल निस्किहाल्छ क्या म अनि तिमीले अब बिसाइड्स यहाँको अब अमेरिकन्स नेटिभ अमेरिकन्स एन्ड वाइट अमेरिकन्स भन न जो पनि भेट न अरू इमिग्रेन्ट्सहरू यहाँनिर मुभ भएको सेकेन्ड जेन थर्ड जेन भयो भने पनि कुराहरू गर्ने बेला उनीहरू आफ्नो कन्ट्री भन्ने कुराहरू छ कोलम्बियन विल बी लाइक इन कोलम्बिया लाइक होम ब्याक होम भनेर सबैले कुराहरू छ क्या ब्रो एउटा रेफरेन्स चाहिँ जहिले पनि ब्याक होम हुन्छ एभ्रीबडी मैले चाहिँ त्यो रियलाइज गरेको छु क्या एनी अर्को जातको पनि लाइक बिसाइड्स देयर हियर लाइक कुरा गर्ने बेला पनि हाम्रो ब्याक होम पनि यस्तै हुन्छ हैन लाइक अब नेपालको कल्चरको बारेमा मैले कुरा गर्नाले हो र मेरो हाम्रो पनि ब्याक होम बट दे वर बोर्न हियर बट दे कीप डुइङ दैट हुन्छ नि सो let me ask you this, both of you guys, this, when you read the news, do you even read the news of what happens back home? I do not read, but I watch. Okay. A lot. YouTube. I do read it. I know my area. म त धेरै अपडेट भइरा हुन्छ हैन म पनि कोही बेला चाहिँ हेरेर हुन्छ चाहिँ How does it make you feel? Honestly, how does it make you feel? Good or bad? If good news or bad news? Just the news. Lately we're happy. टच हुन्छ डेफिनेटली टच हुन्छ नेपाललाई जति नेपालको जति राम्रो कुराहरू सुन्दा गयो त्यति नै खुसी लाग्छ क्या अनि त्यसपछि एट द सेम टाइम अब यो दुनियाँ भ्रष्टाचारदेखि लिएर दुनियाँ काण्ड आउँछ नि एन्ड देन आई फिल सो सरी के किनभने कस्तो देश थियो के बनायो यार भने जस्तो हुन्छ अब सबैजनाले कन्ट्रिब्युट गरायो होइन जस्तो हामीले पनि त आफ्नो साइडबाट त मिडियामा मेरो 20s त दिए त मैले होइन सबैजनाले चाहिँ फेथफुल भएर इमान्दारितापूर्वक सबैले आफ्नो काम गरिदिने हो भनेदेखि होइन कति राम्रो हुन्थ्यो कि अहिले पनि अब लेटेस्ट एक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ हामी न्यू मेयर होइन त्यसरी चाहिँ अब नयाँ पार्टीहरू फर्म भएको छ सबैजना चाहिँ एउटा लोक बनाऊ है देशलाई बनाउने कोसिस गऱ्यो भने सकिँदो रहेछ नि त भन्ने त एउटा साइडमा पुगेको छ नि त त्यो सुन्दा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ क्या होइन आई फिल रियली ह्याप्पी नेपालको सानसानो प्रोग्रेसहरू देख्दाखेरि पनि होइन कहिले चाहिँ अब फुटबलमा जितेर हुन्छ कहिले चाहिँ क्रिकेटमा भएर हुन्छ होइन कस्तो खुसी लाग्छ क्या हुन्छ नि इट रियली मेक्स यु फिल रियली ह्याप्पी फ्रम विदिन प्लस एट द सेम टाइम चाहिँ सर्टन कुराहरू चाहिँ अब कहिले कहिले मान्छेको त्यो सर्टन त्यो मेन्टालिटीहरू देख्दाखेरि चाहिँ कहिले चाहिँ दिक्क लाग्छ क्या आई थिङ्क अलिकति एक्सपोजर नभएर एजुकेसन नभएर पनि हो कि या मेबी 10 वर्षको जुन चाहिँ द्वन्द्व थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ वञ्चित भयो नि त अब एजुकेसन या कति कुराहरू सिक्न उनीहरूलाई पाएन होइन वारले धेरै पछाडि धकेल्थ्यो त्यो मान्छेहरू जो चाहिँ अब त्यत्रो वारबाट 10 वर्ष गुज्रेर आइसकेपछि विदाउट एनी काउन्सिलिङ अर एनिथिङ एकैचोटि चाहिँ सोसाइटीमा इन्फिल्ट्रेट भएको छ होइन त्यसले चाहिँ सर्टन अफेक्ट त डेफिनेटली गर्छ नि उसले भनेको छ मलाई चाहिँ कस्तो तिमीले भनेको छ लाइक उसले ठ्याक्कै कुराहरू द रेलेभेन्स अफ दिस हुन्छ नि किनभने त्यस्तो पुरा रोज कलर्ड उसबाट नै हेर्दिनँ म किनभने म तिमीहरू 2007देखि म यहाँ आइन्जेलसम्ममा त लट अफ पिपल डोन्ट नो दिस बट आई वाज डुइङ अ लट अफ एनजिओ वर्क विशेष गरी यो दण्ड हिंसाको बारेमा त्यो 10 years वारको बारे भिक्टिम्सहरूको बारेमा सो मैले एकदमै राम्रोसँगले निहालेर हेरेर त्यो सिस्टम कसरी चल्छदेखि लिएर
मलाई कस्तो हुन्छ भने अहिले पनि मैले न्युजहरू हेर्ने बेलामा कमलाको पनि फलो गरेर हुन्छ, कमलापन्थी हाम्रो होइन, उसले अझै गरेर हुन्छ। इम्प्युनिटी बेसमा अहिले कस्तो भने तिमीले सर्फेसियली देख्छ क्या होइन, आइएम ह्याप्पी, आई क्यान सी युथहरू आइरहेछ, उसले बालेन्स आइरहेछ, लाइक कस्तो रमाइलो लाग्छ क्या। तर भन्नु त मैले के भने म एकदमै इन्भल्भ पनि भएको थिएँ नि त। अनि त्यो इस्युजहरू जुन चाहिँ अहिले पनि दण्डिन्दाको बेलाको समयको अहिले पनि दण्डिन्दाको कुराहरू भइरहेछ, त्यतिखेर थाउजन्ड्स अफ पिपल द्याट हेभ लस्ट देयर लाइभ्स अर लाइक हेभ बिन डिसपियर्ड। म आज पनि कुरा गर्छु कि आई थिङ्क इट्स स्टिल रेलेभेन्ट, किनभने अहिले पनि म देख्छु कि मान्छेहरू अझै पनि लडिरहेको छ विषयमा, तर यो कहीँ पनि पुगेको छैन कि इस्यु। सो मैले चाहिँ के गर्छु भने जति बाहिर सर्फेसियली नेपालको मैले अहिले हेर्ने बेलामा माथि माथि झिल्ल राम्रो लेक जस्तो देखिरहेछ, तर त्यो अन्डर करेन्ट के जहाँनिर लाखौँ नेपालीहरूलाई चाहिँ दबाइएर आजको दिनमा पनि दे डोन्ट ह्याभ जस्टिस, यु नो, त्यो अन्डर करेन्ट अझै छ भने मलाई थाहा छ क्या अझै पनि, किनभने आई गिभ अलमोस्ट 6 years टु डिफेन्ड द्याट पर्टिकुलर इस्यु होइन। त्यसको वकालत मैले यति गरेँ, आई हेभ द एरोगेन्स एन्ड द अड्यासिटी टु थिङ्क कि ल मिडिया मान्छु होइन, मैले म्युजियम चलाउँदा यस्तो धेरै फ्यान फलोवर्स छ, उसले यस्तो सुनिरहेको हुन्छ, मैले 2 शब्द बोल्यो भने यसले के चेन्जेस ल्याउँछ कि भन्ने हिसाबमा 78 हाम्रो सबैभन्दा प्राइम टाइम थियो होइन काठमाडौँमा हुँदाखेरि हाम्रो रेडियोको होइन, 7 to 8 मैले आफै लिएर हुन्छ नि, हाम्रो कम्पनीले हामीलाई स्पेस नदिने, आफै स्पोन्सर ल्याएर मैले फुल अन भिक्टिम्सको बारे ल्याएर उनीहरूको बारे कुरा गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई जति अब मैले म्युजियम चलाएर मैले टक अबाउट सेक्स, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड्स कस्तो मन पराउँथ्यो मलाई, सेम मान्छे 78 मा मैले जब यो कुराहरू गर्थेँ नि, आई थट इट वुड स्टर द कन्ट्री। मान्छे नै यसले बदल्छ जस्तो लाग्थ्यो नि त मलाई त, लाइक हुन्छ मान्छेहरूले के भन्छ होला जस्तो लाग्थेन, तर आई टेल यु क्या द अड्यासिटी टु थिङ्क द्याट आई हेभ द्याट मच पावर। हरेक भिक्टिमको पर्सनली मैले चिन्थेँ, आएर उनीहरूले उनीहरूको बारे सुनाउँथ्यो, कल्प्रिट को हो, अहिले पनि तिम्रो सरकारमा बसिरहेछ, अहिले पनि पर्पेट्रेटर्स हो नि त ब्रो, यिनीहरू आज पनि त्यहीँ छ। र तिमीले चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ दबाएर कार्पेट मुनि चाहिँ सबै इस्युजलाई हालेर अनि माथिबाट चाहिँ नयाँ कार्पेट हालेर नयाँ नेपालतिर लागिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ अझै पनि त्यो म सोच्छु, म न्युज हेरिरहेको छु, अहिले पनि कमलाहरूको म हेरिरहेको हुन्छु, अरूको हेरिरहेको हुन्छु, आजको दिनमा पनि न्याय पाऊँ, न्याय देऊ भनेर भनिरहेको हुन्छ क्या। सो मलाई चाहिँ पर्सनली पनि इट हेज टच मी। कोही बेला म यहाँ आउँछु, म त्यो सोहरू गरेँ मैले उनीहरूसँग पर्सनली म कार्यरत थिएँ नि त, उनीहरूलाई वकालत गर्थेँ। यस्तो बुढाबुढीहरू एउटा म तिमीलाई इमोसनल मोमेन्ट हुन्छ, आई मिन आई डोन्ट नो इफ इट्स रेलेभेन्ट विथ दिस कन्भर्सेसन, तर तिमीले नेपाल कुरा सोधि नै हाल्यो होइन। एउटा बुढी आमा होइन फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आएको, मेरो सोमा त्यस्तो रह जान्थ्यो, उसको 14-15 वर्षको नातिनीलाई त्यति बेलाको माओइस्टहरूले रेप गरेर उनीहरूको अगाडि मारेर गएको होइन। ऊ मेरो रेडियोमा आएको, यसरी नै तिम्रो जस्तो कुरा गरिरहेछ, कुरा गऱ्यो, उसले सुनायो, सबै सुनाइरहेछ, थाउजन्ड मिलियन्स हाम्रो नेपाली सुनाएको छ क्या। अनि मलाई लाग्थ्यो कि यसले त अब भोलि के हुन्छ, मान्छेले सुन्यो नि त यो होइन, र मलाई लागिरहेको थियो। एन्ड देन ब्रेकको बेलामा त्यस आमै हेल्ड माई ह्यान्ड एन्ड सी सेड, बाबु यो सबैले सुन्छ भने सबैले सुन्छ आमा, नेपालमा सबैले सुन्छ अब भने सबैले सुन्छ आमा भने। अनि सिज लाइक अब हामीले न्याय पाउँछ है, मेरो छोराहरू यस्तो यस्तो भए पनि तपाईँ मेरो छोरा छ, अनि म विश्वस्त छु अब हामीले न्याय पाउँछ भनेर भनेको थियो। आई डोन्ट नो वाट डिप्रेसन, आई स्टिल यो सोच्छु क्या मैले पनि, किनभने आजको दिनमा पनि त्यो आमा आई डोन्ट नो मेबी सी पास्ट अवे, उसले र त्यस्तै हजार छ क्या अहिले पनि, किन कसले पनि न्याय पाएको छैन क्या अहिले पनि। अनि मैले भने चाहिँ सुपरफिसियली माथिबाट त गर्छु म, तर मलाई अझै पनि भित्र चाहिँ डिप इनसाइड त्यो अझै छ मलाई एड्रेस नभएको इस्युजहरू कति छ। त्यही भएर बाई दिस हुन्छ नि, आई होप इट काइन्ड ब्रिङ्स दिस इस्यु आउट फर पिपल आउट देयर, कति रेलेभेन्स छैन कसैलाई, तर अनि यसको नि कुराहरू भइरहेछ अहिले पनि, कुराहरू भइरहेछ, चलिरहेछ होइन। कि पहिलाको चाहिँ किनभने त्यो अब एउटा त्यो आयोग आएको थियो नि त, के अरे मेलमिलाप आयोग, मेलमिलाप आयोग, आई थिङ्क त्यसलाई पनि त्योसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब अलिकति पन्छिनको लागि चाहिँ त्यो आयोगले मिलाउँछ भने, त्यो आयोग आएको नि कति 16 वर्ष भइसक्यो क्या, 2006मा ऊ भएको हुँदैन। त्यही भएर मैले भने कस्तो भन्नाले मेरो कुरा चाहिँ त्यो हो क्या, कस्तो भन्दा तिमीले चाहिँ अब डेमोक्रेसी भनेको के हो त, डेमोक्रेसी भनेको त एभ्री पर्सनको राइट चाहिँ हुनु पर्यो नि त। तर तिमीले यो 10-12 लाखको यो 1 लाखको मान्छेलाई चाहिँ जेसुकै भयो मतलब भएन, छोडिदेऊ, हामी चाहिँ अगाडि बढौँ, त्यो पीडा त छ नि त उनीहरूमा
you know. So मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ मलाई कसैले छोडाउँदैन कोही बेला आई डु म यहाँ आउने बेला मैले तिमीलाई भने नि पर्सनल आफ्नो चोइसमा या अब त्यसको पछि माथि भनेको के गर्नुपर्छ पुरै अब तिमी लड्नै पऱ्यो गएर कि म मन्त्री परिषदमै छिर्न पऱ्यो या सभासद नै सबैजना त्यसको लागि बनेको हुँदैन म पनि छैन म चाहिँ होपफुल कि अहिले जसरी चाहिँ अब चेन्ज भइरहेछ नेपालमा होइन यो अब युथ हुन्छ नि लिडरसिपहरू जुन आउँदैछ मेबी उनीहरू आइसकेपछि चाहिँ सर्टन कुराहरू चाहिँ अब यस्तो छ क्या यो यति फोहोरको थुप्रो जस्तो भएको छ क्या त्यो हुन्छ नि ब्याकलगमा भएको कुराहरू यति धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ र जुन चाहिँ अब यो 10-15 वर्षको पिरियडमा चाहिँ जुन चाहिँ नेताहरूले नमिलाएर चाहिँ आएको छ त्यो गन्जा गोल छ नि काठमाडौँको तार गुल जिटाए जस्तो कि सो त्यस्तै छ नि त अहिले त नेपाल इन द सेन्स पहिला पोलिटिक्सलाई चाहिँ म उयो भन्दिनँ आई डोन्ट वान्ट लाइक म चाहिँ आई फिल कि अहिले चाहिँ असली अहिले जसरी चाहिँ अब युथ लिडर्सहरू नयाँहरू आइरहेछ होइन विराज भक्त श्रेष्ठहरूदेखि लिएर चाहिँ वी हेभ स्वर्णिम वाग्ले अमेजिङ पिपल हुन्छ नि उनीहरूले आइसकेपछि अब अलिकति होपफुल चाहिँ के छु भनेदेखि चाहिँ मेबी यो न्यू जेनेरेसन उनीहरूले बाटो खोल्दै के बाटो खोल्दै रहेछ अब राम्रो बेटर पिपलहरू आउन थाल्यो भने मेबी इभेन्चुली अब यो जे पहिलाको कुराहरू थियो त्यो नसल्टाइकन त अगाडि बढ्न अलिकति गाह्रो पनि छ होइन ब्याकलगमा भएको कुराहरू पनि मिलाउँदै जाने प्लस एट द सेम टाइम अगाडिको कुरा पनि देशलाई अगाडि पनि लिएर जाने पछाडिको पनि मिलाउँदै जाने होपफुली हुन्छ कि भन्ने तर मैले उसलाई भनेको चाहिँ खालि मैले के गरेको भने रेमिनेन्स मात्रै गराएको कि मैले भने आजको दिनमा आएर लाइक स्पेसली अब यहाँ बाहिर बसेर त्यो पोलिटिक्सलाई पुरा एकदमै म बसेर यही ठिक यो गलत चाहिँ म भन्दिनँ मैले मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै भनेको तिमीलाई कि नेपाललाई अहिले देख्दा पनि खुसी किन लाग्न सक्दैन भनेर मलाई आई स्टिल फिल द्याट गिल्ट इन मी कि डिड आई जस्ट लिभ देम समवेयर डाउन द लेन कि सुड आई फट सम मोर भन्ने एउटा चाहिँ हुन्छ मलाई त्यो एउटा पर्सनल गिल्ट माई पर्सनल गिल्ट त्यो चाहिँ रहन्छ ममा तर मलाई एउटा कुरा के थाहा थियो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यु डु द बेस्ट एन्ड आई डिड द बेस्ट आई कुड के ब्रो हुन्छ नि तिम्रो एउटा सर्टन लेभलमा बसेर त्योभन्दा अब मैले तिमीलाई भनेको थिएँ हरेकको दायित्व आफ्नो एउटा सर्भिस दिने भन्ने त हो नि तर एभ्रीबडी ह्याज टु डु देयर जब इन द एन्ड नट एभ्रीबडी गएर के अरे प्रधानमन्त्री नै बन्ने मन्त्री नै बन्न त हामी सक्दैनौँ नि त मलाई पनि त्यो भने कन्सर्न पिपल काम त के आवाज उठाउने त हो नि आफ्नो ठाउँमा बसेर सबैले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी राम्रोसँग पुरा गरिदिने भने त्यो बाहेक के गर्नै पर्दैन क्या सिन्सियर भएर गर्ने इन अ भेरी उटोपियन गुड साइडमा तर अब इफ इट्स टु सिरियस तर लाइटर साइडमा चाहिँ यस No, it's okay. I've gotten into a point. I don't even know why I went there, but I did. Like, see, it's in there. Oh, you're kind of getting me. I have reached a point in my life where I'm completely open to sitting down and talking to and having a conversation about almost anything, right? Exactly, almost everything. I don't know. When I started off, I never thought. Well, I kind of had a feeling that I'd sit with sitting prime ministers or. Sitting prime minister or former prime ministers, but it kind of happened. I see. One thing kind of led to another, and the podcast kind of grew to that level. It did. Right? And in the get-go, when we were starting off, I started with price tag. Right now. Price tag. Keep up with the price tag. What did you do in price tag? So what we used to do price tag, this was... was that your first show? I don't think so. I think along that I had given you a good slot. No. You didn't. तीन वर्ष जति त गरे मैले You gave me that show that you didn't fucking want to do. No, some show where I had to like make up like where I had to make up like and then you put old songs को यसको एउटा combo pack गर्ने खाले. I did that show. You gave it to me, but I skipped it. I was like done with that show. You gave me that and then I skipped it. So price tag त I think यस्तो थियो हामी चाहिँ सामानहरू किनेर लिएर आउँथ्यो अलिकति बजेट दिन्थ्यो त्यो बेलामा रेडियोले अनि सामान किनेर ल्याएर अनि रेन्ज र मार्जिन हुन्थ्यो के सो इफ दिस इज लाइक $100 रुपीस भनौँ होइन 100 रुपियाँको हो भनेदेखि चाहिँ रेन्ज हुन्थ्यो अनि 5-10 रुपियाँको मार्जिन हुन्थ्यो अनि रेन्ज चाहिँ अब 100 रुपिस हो भनेदेखि चाहिँ 50 देखि 150 अनि त्यसपछि 5 रुपियाँ तलमाथि गर्न पाइने टाइपको सो इट वाज अ फन शो आई क्रिएटेड दैट So not trying to make you guys like right on the center and the voice of like people who live here हैन तर अरूसँग कन्भर्सेसन गर्दाखेरि like what do you hear like what should happen back home यहाँ बसेर के as being like a diaspora member म honestly भन्छु म यहाँ भएको हाम्रो नेपालीसँग चाहिँ म पोलिटिक्स कुरै गर्दैन खासमा not just politics anything obviously anything म ऱ्यान्डम कुरा मात्रै हेर मैले भने जस्तै मेरो certain group of friends चाहिँ बाहिर जाने बेला what do you do I'm drinking there's no time for me to talk about stuff like that हुन्छ नि so honestly I don't know मैले खालि भन्न सक्ने भनेको I can speak on my behalf बाँकीले के सोच्छ त मलाई साँच्चै थाहा छैन you are like different within the whole thing. How about you?
ओके सो मलाई चाहिँ म धेरै साथीहरूसँग कुरा गरेर हुन्छु होइन मलाई एकदमै दिक्क लागेको कुरा चाहिँ अस्ति भर्खर पनि एकदमै रिसेन्टली भयो कि सो एकजना कपल मेरो साथीहरू चाहिँ दे ह्याड बिन हियर फर लाइक अबाउट लाइक 10-12 इयर्स होइन अब होइन नेपाल फर्किने भन्ने उनीहरूको जहिले पनि सोचै थियो अनि नेपाल फर्किने अनि दे ह्याड सर्टन प्लान्स यो गर्ने भनेर अनि उनीहरू गयो दे ट्राई टु एक्जिक्युट द्याट प्लान इन नेपाल त्यसपछि 1 वर्ष बस्यो उनीहरू दे ट्राइड देयर बेस्ट टु डु इट दे कुड नट एन्ड देन दे केम ब्याक आइसकेपछि अनि के भयो त किन तिम्रो त सधैँको लागि जाने भनेर गएको थियो सधैँको लागि जान्छु भनेर नै गएको हो नेपालले बस्नै दिएन यार भनेको किन के भयो भनेको यति डिफिकल्ट उनीहरूले त्यो एउटा सानो केही चिज पास गराउनलाई पनि 10वटा कोठा चार्नुपर्ने होइन त्यसपछि हुँदैन कसैले पनि नभन्ने रहेछ भन्दै थियो हुन्छ भन्ने तर नगरिदिने के भइहाल्छ नि यो तपाईँको कामै हुन्छ यो गरिदिन्छु नि म भनेर भन्ने तर नगरिदिने के अनि उनीहरूले जुन चाहिँ राम्रो एउटा प्रोजेक्टहरू लिएर गएको थियो होइन राम्रो थियो तर उनीहरूले चाहिँ कस्तो फ्रस्ट्रेटेड भयो भनेदेखि यहाँ त्यस्तो धेरै मान्छे छ क्या दे वान गो ब्याक रिसेन्टली हाम्रो एउटा साथी पनि अस्ति पनि फेरि फर्केर आयो होइन कतिजनालाई चाहिँ नेपालै गर्नु मन छ बस्नु मन छ किनभनेदेखि एउटा सर्टन टाइम यहाँ बसिसकेपछि इभन आई वान्ट टु डु द्याट होइन म नेपाल फर्केर चाहिँ गएर सर्टन चिज गर्नु मन लाग्छ मेबी अब हुन्छ नि फार्मिङै गरेर बस्नुला अरे तर इज नेपाल रेडी टु टेक पिपल हु हेभ लिभड सर्टन इयर्स आउटसाइड अब सिस्टममा बस्ने बानी भयो नि त गइसकेपछि त्यो कोठा चार्नलाई अस्ति प्रभात दाइकै मैले देखिरहेको थिएँ स्टेटस अनि स्ट्याटस लेख्दाखेरि प्रभात दाइले यस्तो फ्रस्ट्रेटेड भएर लेखेको थियो होइन सिनियर दाइ इज बिन देयर अलमोस्ट अल इज लाइफ अहिलेको आजको दिनमा पनि चाहिँ प्रभात दाइ केही एउटा सानो कामको लागि के जाँदाखेरि चाहिँ 10वटा कोठा डुलाइदियो मलाई अननेसेसरीली भनेर भन्थ्यो क्या होइन जबसम्म त्यो चेन्ज हुँदैन इट्स कन बी भेरी डिफिकल्ट क्या मान्छेहरू धेरैलाई फर्किनु मन छ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूबाट होइन यहाँ पनि छ नि ब्रो यहाँ छ होइन यहाँ छ गभर्मेन्ट सेक्टर्सहरू छ तर एटलिस्ट सिस्टम त छ नि त मैले भने त्यो डेभलप कन्ट्री हो यहाँ पनि छ पनि सरकारको कुरा हामी चाहिँ त्यही कम्पेयर गर्छु कहिले यहाँ पनि छ ब्याकलगहरू हुन्छ हाम्रो त यु नो वेयर डेभलपिङ कन्ट्री लाइक हामी हुँदैछ सिस्टममा यस्तो सिस्टममा भनेर भन्छ होइन बिकज आइ एम एन्सरिङ हिज क्वेसन एज टु मैले के सुन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले सुन्ने म्याक्सिमम मान्छेहरूबाट भनेको चाहिँ अफकोर्स क्योटिक छ सबै चिज बिस्तारै बन्दैछ नेपालमा होइन होपफुल पनि छौँ तर अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ सबैजनासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन जान चाहिँ मन छ तर चाहिँ यो सर्टेन रिजन्सले गर्दा इट हेज बिकम भेरी डिफिकल्ट 2-3जना गएर फर्केर आइसकेको पनि मैले थिएँ कि त्यहाँ कति मान्छे त अब गएर बसेको छ होइन दे डुइङ रियली गुड तर सर्टेन चिजहरू चाहिँ ले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँ एकदमै डिफिकल्ट भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ म नर्मली सुनिरहेको हुन्छ क्या डु यु वान्ट टु कम ब्याक यस अफ कोर्स आई वान्ट टु कम ब्याक You want to come back, you want to stay? I want to come back and then यस्तो छ अब सिन्स मोस्ट अफ माई फ्यामिली मेम्बर्स आर हियर होइन टु एन्ड फ्रो चाहिँ गर्नु मन छ होइन तर कस्तो भनेदेखि चाहिँ अब नेपाल भनेर चाहिँ अब बिकज माई फ्यामिली मेम्बर्स आर लट अफ देम आर हियर सबजना बाहिर छ अब यहाँ हुन्छ नि काम यो त्यो एभ्रिथिङ इज हियर नेपाललाई सर्टन टाइम जुन चाहिँ 20s दिनुपर्ने थियो त्यो आई डेड द्याट होइन सो इभेन्चुली नेपाल जानु मन छ आई वान्ट स्टे देयर फर सम टाइम आई वान्ट स्टे हियर फर सम टाइम दुईतिर ओरोदोरो गर्न चाहिँ मन छ तर आई वान्ट स्पेन्ड मोर टाइम इन नेपाल द Down the road. Yeah. What do you want to do personally? Do you ever want to come back? No, come back and stay forever. I don't know. I don't do I'm not gonna lie. What do you want? My mindset is completely different. Okay? America, I'm in the US. Like I came here so that I have more areas to travel. Yeah, I believe in the world is my oyster, and I feel like I'm allowed. You mirror right? यो संसारमा आधा संसार मैले हेर्न पाउनुपर्छ घर त सधैँ छ नि घर भन्दै घरमै बसिराख्ने होइन नि त घर त म जान्छु आउँछु forever बस्नुपर्छ पर्दैन आई डोन्ट नो फर नाउ म भन्दिनँ मैले भने नि यही त मलाई थाहा छैन मैले डालस बस्दिनँ कति लामो यु नो सो छैन अब हामी लाइक माइ गॉड आम बोर्ड विथ डालस भनेर I'm going to pack my bag I live so light bro केही हुँदैन अनि सामानमा फ्याँक्दै जाने आई हेभ ट्राइड टु मैले होइन कुकुर पाल्छु कुकुर पाल्छु होइन भने यति भयो नगरे होइन तर आई बिकम सच दिस ड्युड होइन I don't think I have the capacity and the capability to take care of another living being. I'm starting with plants. Plants. I'm a plant daddy. They don't talk back, they don't fight back, but you know. Oh my God, plants. You're still the goddamn same. No, my plants. I'm trying to take care of a plant, you know. So I don't know, bro. So that's a good start. Yes, that's a good start. So I'm there. But I know, in all honesty, the question I answer, of course, Zani, we take it for granted, no? Zani. When are you going back? When are you going back? Have you made plans? Can you make plans? Not necessarily. Like
I'll tell you off air on trying to figure that why out. I don't need to come back अहिले तुरुन्तै भनेर चाहिँ हैन. So for me it's like there's so many other places I need to travel. म साच्चै मलाई चाहिँ अझै ठाउँहरु हेर्न छ, मलाई घुम्न जानु छ हैन. मलाई पनि त्यही हुन्छ. अमेरिका मात्रै हैन, अमेरिका भनेर तिम्रो एउटा उ त हो, स्टेप त हो. म त्यो नभने त्यो अमेरिका आउनु भने त just a step so that it opens your. मलाई पनि नेपाल पछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तो अब मेरो अब जुन बाँकी जीवन छ कहाँ बिताउने त भन्ने टाइपको क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ हैन नो नट You've decided? No, I have not. त्यही भने जस्तो अब त्यही भएर मैले भने डालस बसेँ, क्यालिफोर्निया बसेँ, युटा बसेँ, कोलोराडो बसेँ, न्युयोर्क बसेँ, सबैतिर घुमेँ. अहिलेसम्म पनि चाहिँ यो स्टेटमा या यो ठाउँमा चाहिँ बस्छु भन्ने छैन हैन. मोस्ट लाइकली अब नेक्स्ट मन्थतिर एक राउन्ड अस्ट्रेलिया जान्छ होला, यु नेभर नो. त्यसपछि त्यहाँ पनि हुनसक्छ. नेपाल चाहिँ फर एभर इट्स गोना बी होम. तर अरू टाइमको लागि चाहिँ आई वान्ट ट्राभल, आई वान्ट एक्सप्लोर प्लेसेस हुन्छ नि. आई लभ थाइल्यान्ड के You know what my utopian idea of my life, I think, मेरो प्लानमा चाहिँ is like Thailand, you know, it's like used to use मेरो second home चाहिँ थियो हैन. खास हामीले प्लान पनि थाइल्यान्डमा vibe हैन. Both of you guys, didn't you guys plan Thailand? Yeah, America, like all three of us and all three of us are here. I don't know theories like my utopian idea is of course Nepal joyless. I think like we take it for granted like Nepal छ नि त भन्ने. So after this like as I said, America बस्न छैन मलाई. Oh my god, I don't think I want to be here forever हैन. तर बिचमा थाइल्यान्डतिर my utopian idea is ठिक्क एउटा tropical islandमा हुन्छ नि एउटा ठिक्कको त्यो I don't want to overdo it like eco-friendly kind of like a small Samay, you want Samay, Pokhara Samay in like Bangkok kind of resorty kind of place हैन. पुरा कुकुरको पालो like in Nepal जाऊ त्यहाँ your plans and your seriously I want a very simple life bro, I'm telling you. Like the simpler it is, मैले with time and age मैले भने the simpler I keep it, I sleep well, म आनन्दले उठ्छु बिहान, मलाई stressors छैन क्या. I don't want to take all that stress. I want it to be very simple. I don't want too much money. Live for every day त्यो रिजनले गर्दाखेरि म एकदम टाढाको सोच्दैन क्या. अनलाइक माई भाइ हैन, मेरो भाइ चाहिँ अब it's like पुरै प्लान गरे हुन्छ नि त उसले. सो म चाहिँ कम्प्लिटली डिफरेन्ट. अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो एकदमै पछाडिको 5 वर्ष 10 वर्षपछि के गर्छु छैन क्या मलाई चाहिँ अब अर्को हप्ता के गर्छु, अर्को महिना के गर्छु I don't know हैन. तर अब अनि त्यो स्ट्रेस लिएर बस्नुभन्दा 10 वर्ष पछिको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै दुनियाँ चिज सोधेर टाउको दुखाउनु भन्दा बरु आई रादर हुन्छ नि बी अन द मोमेन्ट क्या. अनि अब पहिला जसरी नेपालमा गरे बेलुका के हुन्थ्यो 2 बजेसम्म ड्रिङ्क गरेर बस्यो, जाउँ हे पोखरा गीत बजे पोखरा जाने जाउँ भने जस्तो के. Oh my god. You guys did that a lot. Including with Suraj as well. I'm sure he's listening at the moment. No, tell me something. I kind of want to... I started this, on-air US version, first guest. It's you guys. When I think about it, who do you guys follow back home? Like, if you had to, like... Sumeet, I'll start with you. Like, यसो follow गर्दाखेरि म यो व्यक्तिहरुको चाहिँ follow गर्दै भन्दाखेरि just if you had to just think of randomly रमाइलोको लागि एन्टरटेनमेन्टको लागि हेर्ने हो हैन. अब न्यूजहरुको लागि चाहिँ अब र्यान्डम न्यूजहरु लगाइरा हुन्छ, के आइरा हुन्छ, क्लिक बेटहरु एकदमै धेरै हुन्छ हैन. अनि त्यो हेर्यो तर इन्फर्मेसन पाइन्छ. एन्टरटेनमेन्टको लागि अहिले रिसेन्टली चाहिँ हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो ट्राभल गरेको हेर्नु मलाई किन नेपाल कस्तो भयो, कति ठाउँ हामी जानै पाएको थिएन त. घुमन्ते पनि एउटा भयो, अर्को पूर्वी ब्लुज भन्ने छ. अनि आई अल्सो वाच सिसन मानियाको सिसनको चाहिँ किन एकदमै क्याजुअल छ नि त, हामी जस्तै लाग्छ हैन. अनि त्यो हेर्छु. अनि त्यो बाहेक चाहिँ अरू ऱ्यान्डम भ्लग्सहरू, त्यसपछि यहाँबाट अब विदेशबाट गएको मान्छेहरू पनि जसले चाहिँ अब पुरा हुन्छ नि ठमेलतिर पोखरातिर घुमेर छ, उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नेपाल कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर त्यो हेरिरह हुन्छ. सो आई डु वाच अ लट अफ युट्युब च्यानल्स. आई डु अ लट युट्युब नयाँ गीतहरूदेखि लिएर युट्युब त फरएभर एकदमै हेर्छु. Oh my god, it's so funny. What do I follow? BT Kansa पनि. BT Kansa is our like to go to right now. Yeah. म तिमीलाई भने जस्तै हुन्छ नि No, you're updated, no? Like, I just want to understand. I just want to understand. Like, यहाँ बस्दाखेरि हुन्छ नि हामी कति टाढा छौँ त हैन, तर घर त घर हुन्छ नि हैन. So what do you guys exactly watch? म तिमीलाई भने जस्तो अहिले मैले तिमीलाई भने नि हाँसुट चाहिँ सुन्दाखेरि I am invested. मैले साँच्चैमा मैले फलो गर्ने भनेको I realized by now मैले त्यो सबै ऱ्यान्डम त्यो केटाकेटीले बनाउँछ नि. And then one of my favorite म भन्दै चाहिँ मैले उसलाई जहिले भन्छ मेरो अडप्टेड बहिनी हो भन्छ हैन. उसले हेर्छ के like shout out to her, you know, like her show is called Sizzling Rohini. Of course, yeah. You know, her उसको हैन त्यो बहिनीको म यस्तो हेर्छु हैन. हैन आज यो के नि कता सिलगढी के कहाँ गयो, you know, it's so weird. तर साच्चैमा that बहिनी does such an amazing. मैले के भनेको भने YouTube and all these like social media has opened such a door क्या अब
they don't have to come. पहिला कस्तो हुन्थ्यो रेडियोमा काम पाउनको लागि इन्टरभ्यू गरेर लाखौँ जाने होइन अहिले तिमीलाई सेल्फ एक्सप्रेसन गर्न मन छ भने you turn on your phone right on the kid, she does amazing. So it's just fun to watch. It's entertaining. कहिले उसको गाउँ जान्छ कहिले मैले उसको गाउँबाटै स्टार्ट गरेर होइन. So I just followed her and I actually follow her. अर्को चाहिँ हाम्रो के अरे हाम्रो त्यो फ्रेन्च नेपाली बोल्ने छ नि ट्याङ्गु दाई रमाइलो छ किनभने यस्तो इन्भेस्ट छ क्या लाइक मान्छेलाई सिरियसली हेरेको चाहिँ छैन तर नेपालको त्यसले यस्तो मजाले गराएको छ सो मच रिसर्च होइन उसले भन्छ पूर्वी ब्लुज पनि हेर्छु म हेर्ने कथा इज माई फेभरेट सो माई फेभरेट शो टिभी रेडियो व्हाटएभर यु कल होइन सबै थोक यसलाई असाइड राखेर हेर्ने कथा I always tell him it is so underrated के हेर्ने कथा इज द बेस्ट the research the production the stories that they tell the best why is it so underrated those लाग्छ मलाई त्यो त अवार्ड जित्नु पर्ने के it is one of the best it is one of the best I don't know about other people but at least हेर्ने कथा is the best show that came out of besides that I'm telling you every regular Nepali guy person whoever is doing it I watch them because you see a different side of life यस्तो हुन्छ कि घर पुग्यो होइन टिभी अन गर्यो त्यसपछि अलिअलि आइहाल्छ त्यो क्लिप्सहरू ए के भएछ आज हेरौँ न नेपालको केही स्टोरी छ या नेपालसँग रिलेटेड कुनै कुरा छ भने हेर्न मन लागिहाल्छ क्या अब त्यो किनभने आफू भित्रै भएको कुरा अनि अर्को चाहिँ असल रमाइलो लाग्ने त्यो च्याउको नाम बिर्सेँ मैले होइन दे जस्ट वक के हिँड्छ मात्रै they just walk so or what we like do is like they go around अब अहिले नयाँ लेन्सहरू बनाएछ के बनेछ नि त काठमाडौँमा त्यो also my favorite time best अनि हामीले हेर्न पाएको छैन होइन उसले कहाँ पुग्यो भने खालि उसले केही पनि गर्दैन खालि खिचेर हिँडी मात्रै रहन्छ बाटोमा होइन कहिले दरमार्गतिर हिँड्छ कहिले चाहिँ सानेपा साइडतिर यो ठाउँ त यस्तो भएछ यार मेरो घरतिर एकान्त गर्न गयो के बिल्डिङ आयो नयाँ that's how entertaining we do that and म क्या रमाइलो लाग्छ कि हेर्न होइन अनि like there's so many places that have changed and I love it that's my favorite thing to do whoever did it thank you it's like he just walks कोहीसँग बोल्दैन पनि like every day it is like you can take the guy out of Nepal but you can't take Nepal out of Nepal out of भने त्यही हो it's like Nepal every day bro every day we talk about Nepal हेर्यो अनि ल यस्तो भएछ यस्तो गरेछ like all weird stuff हेरेर हुन्छ उयो हेर्न के रे हिजो के हेर्दै हाम्रो सिङ्गर के लेडी सिङ्गर ए ज्योति मगर I think she's so awesome. entertaining. She came to the podcast and I was so excited that she came to the podcast. I think she's so entertaining. She knows what she's doing. Exactly. She knows her market. She's smart too. She's amazing. She's smart and she knows what she's doing. And very open अनि एकदमै she's like an open book हुन्छ नि जे पनि भनिदिन्छ उसले She's wild but good for her. Good for her. Yeah, she's doing super good. confident and she's one of the smartest person I've met. I think she's like plays it. I think she has also these are things that we do watch. I think she has also planned a career very well. So you watch a lot of stuff. Yeah, you we guys do. watch a lot of stuff. Weirdly म चाहिँ त्यो एकदम मेसिङ गरेर प्रोडक्ट्स गरेको चाहिँ हेर्नु आजकल होइन it's just like you know the random ones and it's like a window to सबैको घरहरूमा हुन्छ नि अब त्यहाँ यसरी बस्दो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ यहाँको बेस्ट चटपटी यहाँ पाउँछ and all you know like कस्तो मजा लाग्छ क्या मलाई just random people and उनीहरूको 100,000 पुग्छ 30,000 पुग्छ they get excited होइन अनि मलाई रमाइलो लाग्छ अनि म सोच्छु क्या like this is where we are in 2023 you know that's what I was talking about okay? I joined media back in 2008 होइन 2008 होइन both of you guys taught me everything I know today आजको दिनमा के in 2023 sitting here talking to you guys हुन्छ नि and reflecting back on all of that हुन्छ नि होइन imagine we couldn't do all the things that's available आजको दिनमा के but when we reflect back on all the kids who are doing today oh my god मलाई the access that they have के अनि साँच्चैमै भ्युअरसिप पनि छ मान्छेले हेरि पनि नआएछ मैले थाहा पाएँ त यहीँ भर्खरै सस्टेन गर्नलाई मोनिटाइज पनि भइरहेछ क्या त्यो बेलामा थिएन नि त इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु सर्भाइभ नि that it get monetized they have a job the kids now do not need to have a boss on top of exactly them. They're their own boss. And every day I tell the kids the same thing. You are your own boss. Nobody has to come and tell you what to do and what not to do. You don't have to be discovered. Exactly. पहिला job पाउनेमा तिमीहरू कति इन्टरभ्यू लिनु पर्थ्यो के गर्नु पर्थ्यो you went through so much competition अनि मैले त्यही भनेको अहिले तिमीसँग ट्यालेन्ट टिकटक नै everything talent छ you're good at it हो नि अनि फेरि पहिला कस्तो हुन्थ्यो रेस्ट्रिक्सन्सहरू हुन्थ्यो प्रोटोकल्सहरू फलो गर्नु पर्थ्यो अहिले छैन नि त when you own boss आफैले क्रिएट गर्नु पायो नि त त्यो एउटा फ्रिडम भयो होइन आफूले फ्री भएर चाहिँ फ्री माइन्डले काम गर्नु र चाहिँ कसैको अन्डरमा बसेर चाहिँ प्रोटोकल फलो गरेर गर्नुमा डिफ्रेन्स छ नि अर्को क्रेजी वान त उयो नि हाम्रो अस्ति हेरेको त्यो पिङ्क ज्याकेट गर्ल के
It's really famous. Okay, there's this random area. You guys are telling me more stuff than I know. Okay. So this is the girls go crazy. Get the gitma. Pink jacket. Which one is it? Random person. Song ka naam kya, bro? That's my entertainment. Like, bro, literally I researched on it and I went to I thought it was a rap song first when it started. It's the crazy. And one fine day I went and searched the singer. It's such a sweet song, bro. Only usko tala comments, YouTube goes comments, comments. You had like people from like all walks of life from different countries talking about that girl. Nepali artist ko देखिदैन त नेपाली नेपाली नै हुन्छ हैन उसकोमा टर्की देखि लिएर तिम्रो अर्जेन्टिना Who's that pink girl? The pink jacket girl brought me here भनेर. There was kunikoti views there, man. Yeah, so you guys practically go global. Look at where the world is now. Do you guys comment? No. I never comment. Do you write comments? Do you write comments? I actually do. म नेगेटिभ चाहिँ गर्दैन कहिले पनि होइन किनभने अब सबैको आफ्नो पर्सेप्सन आफ्नो तरिकाले गरे हुन्छ इफ आई लाइक समथिङ आई डु कमेन्ट अनि कुनै कुनै बेलामा चाहिँ कसैले चाहिँ मिसलिडिङ कुराहरू अलिकति गरिरहेछ भने इफ आई अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ यो रिजनले भएको है ब्रो भनेर भनिदिन चाहिँ मन लाग्छ क्या मलाई किन सबै जस्तो अस्ति भनौँ न somebody posted your photo अनि हेडफोन लगाएर थियो यति नजिक बस्दाखेरि पनि किन हेडफोन लाउनु पर्यो त कुरा त सुनिहाल्छ होइन मैले एक्जाम्पल I saw that and I was like जस्तो हामीलाई थाहा छ नि त हेडफोन किन लाउनुपर्छ सो त्यो एउटा इक्जाम्पल थियो क्या त्यस्तै कुनै कुरा आयो र मलाई थाहा भएको चिज छ भनेदेखि त्यो अब मिसइन्फर्मेसनहरू गइरहेछ भनेदेखि चाहिँ एटलिस्ट आई विल टेल देम ए होइन ब्रो यो रिजनले चाहिँ यो भएको है म त गर्दिनँ आई मिन मैले तिमीलाई भने सब्सक्राइबर गरिदिन्छु लाइक मन पर्यो भने एकछिन ल प्रश्न आइएम सो सरी म ठ्याक्कै मिलाइहाल्छु आई एम वेयरिङ द हेडफोन्स मेरो अलिक कम भयो कि Exactly. That's fixed. How long does this go? What was it, bro? Damn. No. I do it for a long time. I know, but here I can't really do it for a long time. I know. Mr. R. I have Mr. R here. I have Mr. X back home. I know. Yeah, I'm going to play down the Mr. X with a boogie. I have X that Mr. one. I just kept it X played on get I said it on the show. I do it as long as I can. And Play Down Play Down was the best show. I know was the best Freedom show. You guys saw me looking at you guys. I learned radio. Played on my obviously. And I looked at you. I looked at so many different things. I learned a little bit of that. Obviously with movies and obviously with all the other TV shows, all the things. I watched the movie actually. सबै थोकबाट त्यो जोड्दै गऱ्यो podcast गरे okay and I'm shocked के अस्ति I'm not gonna lie to you. This is such your forte नै हो नि त. Couple of days ago होइन I was in Boston and I never realized this के I never realized that for me it's like okay I do a show it's a normal thing, no? Like it's not a big deal, I know. For me personally, I do it almost every day. Talk to people, talk to friends, बस्यो कुरा गर्यो त्यो हुन्छ नि आफ्नो एउटा त्यो बबल जस्तोमा हुन्छ हैन अस्ति Boston land गरेपछि something so crazy happened okay? Which was like it was super crazy. There are a couple of friends who'd come over, you know, and there are a couple of friends who came over to the event. And a couple of guys came over and they were like, I just came for you. That kind of hit me, yeah. It hit me really hard. I know. And I was just thinking, yeah, like, okay, so... But that's what gets you going. Yeah. And that's exactly what got me going as well. When I come here and I talk to friends and I wanted to start off this with you guys because thanks to you and to everybody else, you know. That and all the people came by, yeah. And everybody came by and I can do this and I'll be hopefully doing this for the rest of my life. I think like looking at you will. Yeah. You're going to do it. Unless the plans change, like never say never, but looking at you might, and I hope you keep doing it. You'll probably do it. Did you teach the person that I'm thinking this line, never say never? Was it you who said never say never, and then this person learned and said it to me? Which person? I don't know. What are you talking about? What are you talking about? I might have said it to so many people. I don't know. But never say never is a very common word, bro. It's like listen to me. When I say that person, you kind of know who that person is. No. I think I do. It doesn't even come that to my person is probably listening right now. Watching. Listening. It's like radio. It's like back to radio. I don't know which person you're talking about. I'm thinking about so many people right now. Yeah, I'm sure. No, man, this is so cool. Thank you so much
thank you so much. Thank you so much for everything. No, thank Not you. just this. Thank you for being so awesome, Khasma. Yeah. तिमीले भने जस्तै हुन्छ नि like you're being modest, but we meet and we try to like कति मान्छे आयो नि they've become friends as well. Not everybody is as successful as you are. त्यही भएर credit, you know, a lot of the credit goes to you. Exactly. What did we do? We just went there to do this one, but after that you jumped in. Till now, I don't know. Honestly, your podcast initiation was a great idea. Sometimes you have to pat yourself on the back as well. No. I know, मलाई podcast को चाहिँ अनि पुछेको छ मलाई के मन परेको थियो भनेदेखि चाहिँ अब रेगुलर इन्टरभ्युजमा के हुन्छ मान्छे अलिकति टाइट अप हुन्छ के ओपनली खुलेर कुरा गर्दैन नि त सो बट योर podcast was different. I'll tell you why. Because you make them feel very comfortable. I don't know with the questions about body language okay ho हैन so I've seen a lot of people जले चाहिँ एकदमै stiff भएर चाहिँ answersहरु अरु इन्टरभ्युजहरुमा दिएको छ भनेदेखि when they come here they're more relaxed and they open up a little more. अनि आफ्नो त्यो कुराहरु राख्नलाई चाहिँ he's got a freaking neck man. He was built to do this. अनि यस्तो छ हैन फुचेपछि अरु पनि अहिले थुप्रै छ के पडकास्टहरु निस्किया छ हैन तर त्यो हैन दे डुइङ गुड तर त्यो स्टिफनेस चाहिँ अझ पनि म देख्छु के गेस्टहरुमा एकदमै कन्सियस भएर चाहिँ अलिकति स्टिफ भएर कुरा गरेको तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ I've seen a lot of people open up easily and they are more relaxed and they're talking about a lot of things that they would normally not. First one उसको त background पनि हो त just didn't happen overnight. 2008 देखि investment on the investment 2008 देखि हो नि त यो त like you know like 2008 they can soaking it a little bit from here soaking it a little that's bit how from it is, you know. So that's what makes this guy him. So that's it, you know. Just to come up and go, I'm going to do a podcast. I want everybody to start a podcast, regardless of like their backgrounds. I know, अब कहिले कति अगाडि के गर्यो कति गर्यो start. I want anybody and everybody to start a podcast. The more the merrier. The more the merrier, and they can express themselves. It doesn't matter wherever you do it. झापामा गर्यो कि जनकपुरमा गर्यो कि डालसमा गर्यो हैन. You guys should start a podcast too. I don't know why you haven't yet. You guys should. We actually talked a lot. We're like, we were talking about. Take the studio. Take the studio. Yo, you wanna go, Mr. It's like we've कतिले भन्छ हामीलाई हैन like we get people saying you collab and this and that and, but again तिमीलाई भने जस्तै तिमीले जब when तिम्रो लाइफको ट्रेजेक्टरी चेन्ज गरेपछि तिमीलाई त्यसलाई अलाइनमेन्टमा ल्याउन चाहिँ अब चाहिँ म सोच्छु like we did what we did and now that looking at the openness of where we are just for the fun of it maybe we should भनेर कुरा गरे मैले अनि फेरि यस्तो पनि भयो म त अन एन्ड अफ गरि नै रहेछु मिडियामा हुन्छ नि एमसीहरु गरिरहेको छु रेडियो पनि गरे यहाँ टेलिभिजन पनि गरे हैन सो त्यो गरिसकेपछि अब त्यो एउटा उसमा त छ नि त I think he still does it. I think no, he still both loves of it. guys just do it, okay? Fuck it, why not? He loves it. He does. मैले एमसी गरेको भनेको 3टा एमसी पास हुँदा थाहा छ नि हाम्रो मैले I leave the microphone to you guys. No, I will. And we were actually talking about it. अस्ति भर्खर एक हप्ता अगाडि नै ए गरौँ न यार हामीमा यत्रो टाइम भयो हैन रमाइलोको लागि नाम के हुन्छ पडकास्टको थाहै छैन सोचेको छैन not like that we would drink we sit down and like yeah just do that okay maybe a drink you know maybe a drink maybe put a nice bottle of the best when I drink a nice Ruslan vodka right here and I'll send one ad we love vodka त्यसको लागि I need to start drinking again बिचारा रक्सी खाँदैन आजकल हैन which is kind of sad and which is kind of good as well यसले गर्दा मेरो कन्ट्रोल हुन्छ अहिले रक्सी खाँदैन you quit 15-16 months ago do you want to go into details yeah just taking a break just get चुरोट पनि छोड्यो चुरोट पनि छोड्दै मैले छोडे मैले धेरै भयो चुरोट त जवानीमै छोडिनु पर्छ नि छोडेर अनि मैले फेरि सुरु गरे हैन आफै सुरु गरिसके नि you gotta quit I hope you quit no यसपालि त मैले तिमीलाई भनेको like that time like there was some culprit who made me smoke again हैन अब चाहिँ मलाई जसले कन्भिन्स गरायो पनि I promise myself I won't म त छोड्छु भनेर हैन आफै छुट्यो अनि त्यसपछि ड्रिंक चाहिँ 15 महिना भयो है 15-16 महिना जति भयो हैन one fine days आउँछ के ब्रो मलाई त कस्तो भयो ब्रेक लिउँ न भनेर अब हुन्छ नि मलाई त I smoked हैन thank God I have one fine days right अनि I was in my apartment apartment बसिसकेपछि one freaking drunk night like couchमा सुतेको छु हैन अनि पुरा टिभी छ अनि पुरा घाम आइरहेको छ पर्दा पनि लगाएको छैन अनि I woke up hungover म आफ्नै अपार्टमेन्ट भित्र स्मोक गर्न थालेको थिएँ रे and that's the worst shit to do so पुरा बिहान उठेर हैन यस्तो चिरबार couchमा hungover as fuck अनि पुरा मेरो त टिभीमा रिफ्लेक्सन देखाएँ क्या मैले आफूलाई I seriously saw myself पुरै घाम आइरहेको थिएन
And I did not like the sight. That was the moment. I fucking looked like this junkie who was not even out of bed. I'm like, smoking like Smoking a this. cigarette. Yeah, you're done. Dude, I'm not telling you. I just said to myself, like, that cannot happen. It changes That things, is not who you are. Just, and I threw it away. And all my friends are still like, कसरी छोड्यो तिमीले भन्छ हैन तर कसम ब्रो त्यो आई थिङ्क हरेकलाई त्यो रिफ्लेक्सन ऐना देखाइदियो भने आई थिङ्क इट मेक्स अ डिफरेन्स लाग्छ क्या मलाई त त्यो फ्लुकमा देखेको मैले होइन आई हेटेड माइसेल्फ the reflection guy, it looked like shit. Good, and you're changed now. Yeah, and then I stopped, so yeah, I'm happy about it. Fuck yeah, I'm super excited. Thank you so much for being my first guest on my first international podcast. Of course. International. Oh my god, I get to say that. I feel like I'm doing I feel like I'm somewhere in Kathmandu right now. I get to go ahead and say that. Damn, he's gone international. Okay, next podcast we'll do it back home in my studio. All right, awesome. I love you guys. Thank you so much for making this happen, and thank you, man. I wish you guys the best of luck. And Thank you as well. Awesomeness. Fuck yeah. This program is brought to you by Vyas Studios.